ደደቢት ሚድያ ብዕለት 28 መስከረም 2018 ዓ.ም ኣብ መንጎ ጀነራል ጻርቃኒ ብስራት ኣማረይ ተገይሩሉ ሎና ስልኪ ልውጥ ሃመል ዕልቢ ምጥቃም ዝሰርሖ መሰናድኦ ነይሩ። ኣብቲ መሰናድኦ ዶክተር ሃይለይ ምስኡል ነበረ ዕዱም ጋሽኡይ ስም ሚድያና ላልዕሉ ብዙሕ ነገር ትትብልለው ታለ ሰሚዕና። ኣነ ብግለይ ብዛዕባቱ ምሽጥር ብልብል ወፀ ድምፂ ኮነ እሊ ዶክተር ሃይለ ብዛዕባ ሚድያና ልልዕልዎም ነጥብታት ልቱ ኣብ መሬት ለሎ ሓቂ ለየርእዩይ ኣብ ልዕሊ ሚድያ ናይ ኣባላት ኢለ ለነፃፀሩ ልተለመዱ መፀለምታታት ብምዃኖም ሃምቱ ካልእ ግዜ ክምስ ኢለ ክሓልፎ ዋላ እኳ ሓሲበ ተነርኩ። ነገር ግን እሊ ዶክተር ሃይለ ለመሓላልፍዎ መልእኽቲ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ብቕፃልነት ለ ኣውዚ ኣግኒናዮ ልብልዎ ምሽጥር ክብሉ ልጠቕስዎ ጉዳይ ትኹረት ብምግባር ተኸታተልቲ መሰናድኦታት ንሰርሕና ስለልብሉ ኣንሕና ለብጊደትና ልተመልከትናይ ኣድመፅትናይ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መብራህርህ መሃብ ኣድላይ ኮይኑ ኣግኒናዮ እኒሄና። ስለዚ ልቱ ኣብ ልዕሊ ሚድያና ለቕንዐ ወፍሪ ልምልከት ብቲቢኤስ ክወሃብ ልግብኦ ግብረ መልሲ ሃምለሎ ኮይኑ ካብቶም ትካልና ብዋናነት ክውቅዐሎሚ ስንክንከሰሎሚ ምክንያት ዝኾኑ መሰናድኦታት ብዋናነት ኣመክንዮ ስለዝኾነ ካብቱ ኤዲቶርያል ብተወሳኺ ኣብ ኣመክንዮ ልቱ ጉዳይ ብኣመክንዮ ንፍቱሸይ ዓላማይ ተልእኾይ ትሕዝቶይ እቲ ወፍሪ ፀለመለ ንድህስሶይ ኢና እሞ ሃምቲ ልሙድ እስካብ መሰናድኦና መጨረሻ ምሳና ፅንሑታ። قدمي لافتو الدكتور هايله لولو مشتر محلافي بزعبا اني مس دكتور هايله لنورن جنا يخونه فلطو قرو كوغا ميديا كجمر له سنقو دحرتو خباي عصايو دحرت خباي عصاي بريتوريا مستفرمه immediately كاو لا تغواري اتي سو مجمريا تا حسينيره تو يوتيوب نا علي كخفتمو بولا غورخو كاو كعو ينيرو تحساب كاو غنتايل بالحساب مصيلي بغلي تجمير خايو هيكتيكي بتاع مخبيديو غيزي كوسدي خالي سلازي سو يوتيوب هامل له خوينو سي لمنتاي ابنا تግራይ ሚድያታት خلي يسرح لبل حساب مصيلي سو تو مجمري هام امراصي لرخو انا بغلي ددبيتي نيرو اشعيت المرص كله خلته مخنات نيرني حدا ተወጻሕነቱ ብጣዕሚ ልዑል ነይሩ ካልኣይ ለትግራይ ለ ሰሪሕ እዩ ልብል እምነት ነርኒ ጥራሕ ለይኮነስ ኣብዚ ሰዓት እሱ ለ ምእንተ ትግራይ ትግራዋይ ሰሪሕ እዩ ልብል ከዝለ እምነተ እዩ ዝናሎም ማዓንቲ ለሎ ኣቋም እንታይ ይመስል ብለይ ገድሽ እቲ ዝሰርሖ ክሬዲት መሃብ ግን ግዴታ ለ ስለዝኾነ ሶ ብዞም ክልተ ምክንያታት እዚኦም ላብ ደደቢት ኣፕሮች ገይረዮ ልገርመኩም ቅድሚ ኢለ ምስቶም ለዝሑና ሚድያ ፐርሰኔል ዝበሃሉ ተጋሩ ኣፍልጦኒና ብደንቢ ብይኾነ ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ግን ዶክተር ሃይለ ካፍቶም ካልኦቶም ና ሚድያ ሰዓት ብጣዕሚ ሓደ ፍልይ ለብል ነገር እንይዎ ብለይ ምግነን ብጣዕሚ ቁኑዕ ሰብ እዩ ብጣዕሚ ማለት ለትግራዋይ ትግራዋይ ምዃንካ ጥራሕሲ ክሕግዘካ ሬዲ ዝኾነ ሰብ እዩ እዚ ለምስካር ንፉግነት እዩ ካልኦት ብዙሓት ሃም ዘለኹም ከግንዮም ኮንታክት ክገብር ተለኹ ብኡ ጥራሕ ለኾነስ ብካልኦት ምክንያታት ሓደ ሓዲኦም እንቱራትዮም ጎኦም ብጣዕሚ ላይክ ድራማ እዮም ዝሰርሑ ካእሱ ገርመኩም ሃምሎም ማዓንቲ ኮንታክት ገይረዮስ ምሸት ልምሸታ እቱ ሰዓቶም እንትን ምስ ገበረ እዩ ኢሚዲየትሊ ኮንታክት ገይርኒ ሳምፕል ነካዶ ኢልኒ ያ ሊእኸሉ ሪእዎ ኦኬ ኳሊቲ ዝተወሰነ ሃምዛ ንገበር ንኽእል ኢና ካብኡ ግን ሞርዛን ዌልካም በቃ ጀምር ኢልኒ ሶ ብጣዕሚ ቁኑዕ ሰብ እዩ ሶ እዚ ልምንታይ ኢኻ ምውጋዕ ኣድልዩ ተልኹምኒ ብዛዕባ ውልቀ ገናያና ምጥቃስ ታድልዩ ወይ ልምንታይ እዩ እዚ ማልደድ መስለኩም ኣብ ዝኾነ ዛዕባ ትቦ ነቐፌታ ኾነ ድጋፍ መልዕሊና ንገብሮ ኣለና ኣብ ግላዊ ጥቕሚ ዕርክነት የጉን ቂም ኦር ፅልእ እቻት ይኾነስ ኣብ ሓሳብ ትኹረት ብምግባር ክኾን እኒሄው ልብል ሓሳብ ኣነ ለ ስለልዕድጎ እዩ ስለዚ ታይ ልማልዩ ኣነ ብዛዕባቱ ዶክተር ሃይለ ንሚድያና ኣልዒሉ ነቐፈሉይ ልወቐሰሉ ሓሳቡ ብሓሳብ ንምውጋት እምበ ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ ይኹን ፅልእቻ ወይ ቅም ሃልይኒ ሃምሊ ኾነ ተገማ ብግልዋጡ ልቱ ቅድሚ ዘኽቲ ለርኤን ክብሪ ኾነ ትሕብር ልባዊ ምስጋና ሃምለለኒ ምጥቃስ ልክዕ እዩ ልብል እምነት ስለለለኒ እዩ እዚ ኢለን ባእኸስ ዳፍቱ ፕሮግራምና ክሓልፍ ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ደለ ክጠቕሳ ደሊ ሃምዝለልኹም ኣብ ደደቢት ጀሚረ ኦኬ ኢልኒ ብዙሕ የፅናሕ ኾይ ብና ሓደ ምክንያታት ወፀ ኦፍ ኮርስ እቱ ችግር ናዩ ችግር የነበረይ
أوقعنا جن نيرنا في مجمرياتات بمتى ملك خطأتي إلني أشعت لا تقصر لي قرشي دريتي ينوري because أفتو بداية مسألة لو خمس لكم تقول حلفنا يوم كراي أكلي ولبالإمنة سلال نورني so كاو قرشي بنيخونة ديلس إير كهبني يو أوقعنا نقرمكم بحتى إني رشعيتو I think تكمت ليك زع I don't know حدار I استوصي قل مستعمل سلنارة أبزاه ما حد زي أتجور خلي شجع يهمل عدي كون إليه أبزاه له هو أيو جيرلي so بخيدي جن تو نا ميديا خناتات نتلتلو مستعانة لحسو نجر لمشات نجر سلنارة سو إلى بعدي سحب أبي لمبي تو تجرس خزلة نايو خوني لمالي كاو همزو تفلتوتا لا تي بي اس ماتي تحرل توسنا جيزي نعاونا على بيزنس ينيرا كاو لا مور على تي بي اس نمصلو خناتات حلي سو ازي همزو على تقصو مسو بدغانه وي او لعدي صلچا سللني وي غزع سللي خونس افتح حساب تخرت غيره قصادي لوغعم افتح حساب بي افتو والقسب تخرت غير حملي خونه ግልጽ ምግባር ወሳን ኢለ ስለ ለሐስብ እዚ ደም ባእኸስ ኸዚ ላፍት ዋና ትሕስተይ ካቲ ብዙ መሰረት እቱ ቀዳማይ ንሪኦ ጉዳይ ልኾን እቱ አግኒናዮ ሉሉዎ ለዶክተር ሃይለ ናድምጽ ልውጥ ትክክለኛ ድዩስ የጉን የሆነይ ልብል እንፈትሽ ለምንታይ ቀድሚ ላፍቶም ካልኦት ምሕላፍና እዚ ወሳኒ ነጡ ኢለ ስለ ላአምን ሓደ ድምጽ ወይ ቪዲዮ ልክዕ ዲ ጌጋ እይ ልብል لتفلالي تكنولوجيات إنه هم عقمله ما نمسب لجمجمو نجار ولا قا تحلي نا أوديو فرنسيك سرح يزي بعد موياتات إنه هو اسمه مور بدم بيكرجع أو اللي خلو سو عليه موياته إفتفتي نجار جن بتو أن إحنا عقمنا ولا لا ما نمتراسه كردو اللي خلو يوم إننا أمنهم مسفرتات جن حدا خلت سلستلالنا نسافر إنا همزلو فخم تنادم سي من رباشني هو حدا زي بدم بيلسر نجارني هو كأو مدقاقامات نجارني هو تو دمسي ناتو دمسي مقرات أتناتو تنفاش قرات ነገር ነው ሶ እዚኦም ሃም ኢንዲኬተርስ ምጥቃም ይካል ግን ሃም ዘለኹም ነቶም በዓል ሞያታት በዋናነት ልሕደግ ስለኾነ እዚ ንሕደጉ ብታ ዓቅምና ግን ህዝብ ለክርዳ አልኸል ግን ብዘን መንጸራት ሰን ግን ንመዝነን ኣብነት ኣብዝ ኸዚ ለቀርብ ቱ ድምጽሲ ንኣብ መንጎ ጻርቃኒ ብስራት አማራይ ለቅሮ ተሳውስተሆንኩም ሓድሽ ነገር ይኾነ ኣብ ኢትዮጵያ اللي جال مرو I think قدم خلت عمت أو سست عمت بيلي مثلاً قدمتو أو أوغندا دردر مقارم بقى أنا همزي عدمي كود اللي إدلي أنا وزو أرسزي أنا حس خالي سبلا كبل إدلي من عمله بتو أرسي تسمع عايز يفهم القرات أجزاء عمسيلهم مثل خوانا السولة كمان شيء نا الخوانا أمر راحة لو قعوا هاجرنا يلمس نايتب أميداتات ببزحي يزاوروا نيرم جن بوزح عداجي ينورم يدمنتاي فابريكيتد مخانو يفلت سلا لنبرة بمنتاي من قد يجن همزي يفلت تلنا ولا لا تو تكنولوجي سي جزء لك عدي لشهود خوينو تلنا تو خازل لنا يخونتات لمجرار سي تو عالم سي حاملات انقصاص لاوي تو نا اي اي خونتات تونا سب سرح افلطوت البال امنتاي برك اني هو لبل تردلنا وي تገልጸልና ሓንቲ ቪዲዮኛ ተኸታተልና እንመለስ من يوم اي اي من يوم نايمان تشكركار ጫማ ዝገበረ ዲዩስ ወይስ ዝኸበረ ዝወቅዕ ዘሎ ወይ ድማ ዝብረት ሒዙ ዝድንስ ዘሎ AI زيخونة زبرت حيزو زدنا سليو منينا أينا AI ويك جيرنا أنا إلكم تجميتكم تخكليهم كابزي مني يوم AI زخونة شمعة AI زخونة دنتيو أبل سانداغو بزح مركب زمسلو كرسني أونا إزجن AI إتجن لكعيو من كلبتات يوم AI نامي كلا كلبيو أبزل كل بوتا حد AI له إذا حد نجر زبحال أنا إيه كفتو لرؤهم فيديو أيونو أغنيهم هندي أغنيهم وي هندي خات شويتهم لاهم كحد قومو إذا جن بتعم قليل نجاري مالت بترى
ነገራት ለክ ስራሕ ልኽእል እዩ እቱ ምጭምርዋራት ግን ሓደጋ ልኾን ካብ ውልቀ ሰባት ዝሓሊፉስ ኢቭን ብመንግስታ ደረጃ ለትስራሕ እንተሎ ንርኢ ኣለና ምኳንና እዩ ከም ትፈልጥዎ ዩክሬን ኣብቱና መጀመርያ ወረራታት ድሕሪ ምግባር ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ራሻ ዘለንስኪስ ኣዝኢፍ ተስፋ ምቆረፀ ወይ ለለ እቱ ወታደራት ዩክሬን ሲ ኢድኹም ሃው ክብልስ ታኢል በሃል ንግግር ገይሩ ብልብል ዝተለቀቀ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ለ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሪኢኹምዎ ተኾንኩም ሲ ትራምፕስ ለኣብይስ ብጣዕሚ ፕሬዝ ዝገብረሉ ለድንቀሉ ቪድዮ ተለቁ ላተሃለ ላተርአየ ነይሩ እንታይ ልመስል ልብል ከዝለ ተኸታቲልና ንመለስ Minister Abiy is a determined Ethiopian leader who does not compromise on the national interest of Ethiopia. Abiy Ahmed is a leader who has been able to revive the name of Ethiopianism and unite citizens around the unity of Ethiopia. Abiy Ahmed, the reformist government he leads, has created more than 40 political parties by expanding the country's political landscape. He is a bright leader who has done concrete work to change the lives of the people for the better by using Ethiopia's natural resources for park development. Prime Minister Abiy knows Ethiopia and Ethiopians. Therefore, he leads the country by taking steps to solve problems based on concrete problems. همزو لتخطاتلكم وعو ترامب تايلو له لأبي لولو أفتو فيديو أبي مالت بحجر لي درادر بلوت مراحي نالوت مراحي لا بلقيو لمسجنو بقى لعدي لزايتي بأس لغيرالو ترانسفورمر لغيرالو فيجنري تايلو بويدوس لا بريز جورو جن اتحق تمرمرتلو بفويس كلونينج لتسرحيو وي اتونا ترامب دمت يمصم وي كاوي يصحفلو دحار بوتو فويس سو شمدد يبال تبلتلو كاو جن اوريجينال تو ترامب لوغو يمثل فيديو كوا همز رقمو somehow ማንም እንትነ አማተር ለሪው ፈልጦ እድኸሊ ግን ብዙ መንገድ ዝግን ታይገሩ ለሰብ ብዙ ሸዊዶም ስፔሻሊ ኣብ ኢትዮጵያ ለምንታ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ኢትዮጵያን ጽንሕናሞ ኣሽን ባይዶ ለኤአይሲ እቱ ስልክ ኳስ ክልተ ሰስተ ዓመት ተዓጽና ይነሩ ብኽባዕ ጽ ሃምዝ ትፈልጥዎ ሶ ቱና ቴክኖሎጂ ጋፕ ንዮ እሱ ጥራሕ ላይ ሆነስ እቱ 14-15% ልኾን ያው ከተማ ልነብር እቱ ኣብ ገጠር ለሎ ለለ ولا سمارتفون كوالد كم تخونه مستو واي فاي نا يوتيوب جزاع ور منامن دول نجارات حد نجارات اللي يخونوا بوز درجة زي تراقق تكنولوجيات يتكمي مالتي خوني so أهم ز عينة community أهم ز عينة society أهم ز عينة technological advancement نا تكنولوجي بتعمل تراقق تكنولوجيات AI تمثلوا لفترة مزبعات لفترة disinformation بتعمل عليو لخون so زونا الدكتور حاونا دكتور هايل أوصينا يقولوا جزء من جدزي لتسرح أيو أتو هل أي هم حكينا تقول مرمر لتأمنا وي حشديو حك أيو لما فتاش لتأمنا لا عفتو فيديو اللي دكتور هايل أنت نقول مالتيو التفل عليه معلتات لقرصنا يوم يقولوا أتو معلتي ساعتي جن سبيسيفاي يقول خازي لمن تأيوم ليجيرهم ندحر لكم خنكم I don't know deliberately خوني لهم ديم حد يقوموا ويس يخوني بغض أنه نريو قدام خونو for the moment جن إتا specific مع عالتاي ساعتاي لي مقوماتهم جن أنتن كتخون يجبره حق أن النتاك تتأرات أركاله يجبري لمن تاي اندحر specific معلتك هذا معلت زي هذا ساعات زي هذا أينا غيرنا يا أغنينا يا لولو تخونهم يفعل جور تخونهم إذا ساعات زيهم أشعت النورم ناسر كلوتات نيردي نبري دبل لمجنا قليل سلالو خنا كروس تشيك مقار يكاليو سلازي بو بالحالة من نتصار كاليو اندحروا صوا خونهم صبق نايم له كروس نجبرينا تلي خوينا جن حشتي مالتي إتا سالسيتي لا إتو دمسي أغني لولو من جدي نحشوتو يلخاك تحسب لجبريو دكتور هايلا تأيو لبل أنا بعلي أتصاري investigate غير لجنخو أيو يبل وين هم توخينو لتو قدام بأخس ندحر سخا investigate غير خاي هونقا هايلو تشو خلت نجارات هذا مرأي كدلي أنا عين أتحنتي أدمي شدشت عامت أرشعت عامت يمثلني جوار هم ستصوت هم تخيب قدم موالو
ድሕር همኡ ማሊክ ኣብ ፍርድ ቤት ለቀረበሉ ሓደ ክስታ ኢሉ ነይሩ ካብ መንግስቲ ወፃኢ ብግሊ ሰብ ደረጃ እቱ ና ድምፂ ሃክ መግበርታት እትዩ ልብል ነገር ነይሩ ኣብዚ ከባቢ ነበሩ ና ስልኪ ኮሙኒኬሽናት ይጠልፍ ነይሩ እዚ ለለ ገበን እዩ ልብል እዩ ነይሩ ሶ ታይ እዩ ኣሻዓይቱ እንደውም ጀዋር ና ድምፂ ና ስልኪ ና ተራ ስልክታት እዩ ጠሊፉ ነይሩ ኣነ መቸም ብዙ ደረጃ እዚ ሰነፋትዮም ወይ ለዋሃትዮም ልብል እምነት የብለይ ዋላ ተወልለ ቀጥታ እንድሕር ነወግዕና ኢሎምስ ምስቱ ዘሎ ና ኔትወርክ ፅሬት ችግራት እምስልክ ለውጉዕታ እዞም ስልኮም ጠሊፎዮም ለሎም ኣካላት ጻርቃኒ ብስራቲ ማለት እዩ ፕሮባብሊ ከውጉዑ ልኽእሉ ካብ ብተራ መስመር ብ ዋትስኣፕ ይኮን ንኽእል ቱ ዝበዝሕ ኮሙኒኬሽን ቢካዝ ቱ ዋትስኣፕ ዋግኡ ጥራሕ ለይኮነስ ኢቭን ቱ ተኣማንነቱ ልዑል እዩ ቱ ብምስጥር ኢኻ ተወግዕ ሃክና ምግባር ዕድሉ ብጣዕሚ ዝተሓተ እዩ ኦኬ ስለዚ ታይ ልማል እዩ ጀዋር ና ስልኪ ና ተራ ስልኪ ንምጥላፍ እኳስ ብዙሕ ሚልዮናት ተውፅዮ እዩ ልብል ነይሩ ተኸሰይታ እማ ስኻ ሃምቢልካ ኢኻ ለተራ ስልኪ እኳ ንምጥላፍ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝኾነሉ ሲ ና ዋትስኣፕ እሞ ብጣዕሚ ና ሜታ ካምፓኒ ቢልዮነር ማርክ ዙከንበርግ ካምፓኒ ኮይኑ ሃክ ከይግበር ብጣዕሚ ዝስረሐሉ ኢንክሪፕትድ ዝኾነ ሶፍትዌር ክትሰብር ሲ ሃመጌርካ ክኢልካ ምክንያቱ ሃምዚ ንምግባር ኣይደር ምስ ካምፓኒታት ትሰርሕ ነካ ኦር ብጣዕሚ ብዙሕ ቅርሺ ፈንድ ትገብር ትኽእል ነካ ልብል ዶክተር ሃይለለለ ድሓረ ለቐፂለለ ከስምዐኩም እየ እንታይ ልብል ኣነ ቀለበት የተቀረ ሸይጠ እየ ለሳተላይት ኳሲ ቅርሺ ደግኒ ይልብለና ዝሓውና እማ ሃምኡ ተኮይኑ ለሳተላይት ኳ ቀለበት ካላ ሸጥኻ ለወልዕባኒ ሲነጾም ኢለ ሓደረሉ ግዜ ነይሩ ላህበልኻ ሃምኡና ሃልኻ ሲ ብዙ ልክዕ እዚ ናዞም ሳዚኦም ንምጥላፍ እቱ ቅርሺስ ካበይ ግኒኻዮም ልብል እቱ ካልኣይ እንድሕር ብግለ ይኾንኩ ኢልካ እንታይ ኢለ ርኤና እቱ ሓበሬታ ለብስሩ ኤክስክሉሲቭሊ እስኻ ልብሕትኻ ኢኻ ኣውፅኻዮ ንምንታይ እዩ ኢልና ኣብ ርአናሉ እዚኣ ክትኾን ትኽእል እዛ ኢንፎርሜሽን ለግነኻያ ዝተሓወሩኻ ኣብቲ መንግስቲ ለለው ወይ ዓቕሚ ለለዎም ሰባት እንሄው ማለት እዩ እዚ ለለታይ ማለት እዩ ንገምት ልቱ ዲፔንድ ልገብረሎም ሎ ና ሕወሓት ሰባት ወይ ለለ ፕሮ ሕወሓት ዝኾኑ ኣካላት ፕሮቫይድ ልገብሩልካ እዩ ማለት እዩ ሃሙዚ ተኮይኑ ለለ እቱ ኢንፎርሜሽን ታይም ክገብሩ ለኦም ብልጠቕሞም መንገዲ ኣይዘር ክቆራርፅዎ እዮም ኦር ለባዕሎም ብልሙችዮም መንገዲ ፕሮቫኬድ ንምግባር ብለኽሎም መንገዲ እዮም ቀራሪፆም ክሓይሎም ክውኻ ማለት እዩ ሶ ብዙ ክልተ መንገዲ ዝለ እቱ ኣነ እየ ኣግነየዮ ልበልካዮ ሓበሬታ ሕሾት ናምዃን ዕድሉ ብጣዕሚ ልዑል ይገብሮ ንቐፅል እቱ ራብዓይ ነጥቢ እቱ ሓበሬታሲ ሕሾት እዩ ክንብል ልገበረና ነጥቢ ለለ እቱ ድምፂ ልክዕ እዩ ወይስ ዝተቀራበረ ልብል ንምፍታሽ ልሕግዘና ነጥቢ ትሕዝትኦ ልምልከት እዩ በኣንጻርቱ ሕዝቶ እቱ ድምፂ እንታይ ልመስል ኢልና ኣብ ልፈተሽናሉ ወይ ኣብ ልርአናሉ ኣፍቱና ስልኪ ንግግር ኣብ መንጎ ጻርቃኒ ብስራቲ ተገይሩ ልወሎ ንግግር ብዋናነት ልዓላ ነጥብታት ተኣየንቴልና ቀዳማይ ጂኤስቲኤስ ልምልከት እዩ ካልኣይ እሊ ጻርቃን ምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጥ ኢሎም ልገብርዎ ኣለዉ ነገር ዋና ዓላምኡ ስልጣን ልምውራስ ወይ ቴክ ኦቨር ንምግባር ሃም ዝኾነ ልሕብሩሉ ኮይኑ እቱ ሳልሳይ ምስ ሓራ መሬት ልተደሓሓዘ እዩ ኣብዚ ልቱ ድምፂ ሃም መጣቐሲ ተጠቐመ ብተደጋጋሚ ሓራ መሬት ለለው ሰባት ብኸባቢያውነት ልተጠቕዑ ምዃኖም ብቅርሺ ለተዓዲጎም ዝሰርሕሎም ምዃኖም እዩ ልገልጽ እዘን ሰለስተ ነጥብታት እዚአን ግን ብቦቱ ካልእ ኣንጻር ንሪኦ እንተለና ሕወሓታውያን ኩሉ ግዜ ለልዕልወን ጥራሕ ለይኮናስ ናብ ፕሮፓጋንዳ መቃለሲ ነጥብታቶም ለገይሮም ሃም ልንቀሳቀሱ ልማንም ትግራዋይ ግልፂ ይመስለኒ እቱ ልገርም እቱ ጠሊፎዮ ወይ ኣግነዮ ልብሎ ድምፅለ እቱ ቃላት ኣጠቃቅምኡ ተቀረ ልክዕታ ሕወሓት ኣብ ሚድያታታ ኣውፅኣ ተውግዖ ወይ ትገልጸሉ ድምፀት እዩ ለሎ ቃል ብቃል የለኩም ለኹ እቱ ልል ጻርቃን ኣኪዝ ዝገብርሉ ሕወሓታውያን ቃላት እዩ ጻርቃን ተናጊርዎ ኢሎምስ ከቕርቡልና ልሙክር ኣለዉ ንምንታይ እዩ ግን ሃምኡ ገይሮም ተልና እሶም እቱ ኣብ ልዕሊ ጻድቃን ኮይኑ ካልኦት ኣንጻርና እዮም ልብልዎም ኣካላት ለልዕልዎም ነቐፌታታት ኮነ ክሴታታት
መሰረት ለለዎም ወይ እዚ ሕወሓት ኣብ ልዕሊኦም ትገብሩላ ምንቅስቃሳት ልክዕ ሓምሊ ኮነ ይኸው ካብ አንደበቶም ሰሚዕናዮ ኢልካ ሰብ ንምድንጋሪ ድሕሪ ዝለለ ልደልይዎ ስግምቲ ኣብ ልዕሊ ዞም ኣካላት ኮነ ምስኦም ይሰርሑ እዮም ልብልዎም ወገናት ንምውሳድ ክጠቕሞም ብደኽእል መንገዲ ተሓሲቡ ዝተገበረ እዩ ብሃመይ ልልብል ትገልፀና ግን ወይ እቲ ሓሳቦም ከሲ እሱ ምዃኑ ሃመ ጌርካ ኣረጋጊፅካ ልማል ትገልፀና ወይ ሞር ተብረህልና ወይ ተረጋግፀልና ሓንቲ ሕፅር ልበለት ብዛዕባ GSTS ለውጋዓ ሃይልቾ ኣፍታ ቪድዮ እኒያ ሳትኸታትና ንመለስ ቶም ናይ GSTS ተበታቲና ስለ ዘላ GSTS ሕዚ ናናይ ግለሰባት ኮይና ስለ ዘላ በዓል ገብረ ኪዳን በቃ ሪእናዮ ኣለና ኢንተርናላይዝ ክንገብር ኢሎም ኣለዉ መሊሶምሉ ኣለዉ GSTS ምስ ጻድቃን ይሰርሑ ኣለዉ ማለት GSTS ዝወከሎም ኣብ ትግራይ ስልጣን ሒዞም እንተሃልዮም ነዚ እዩ ኣነ ኣብ ዝሓለፈ መኸተ እኳ ክንገብር እንተኢልናስ ምሽጥራዊ መኸተ ክንገብር ይንኽእል በቃ ጻድቃን ዘይፈልጦ ሁሉ ይኽእል ናይ GSTS ተወከልተ ውስካዕ ዝሃለዉ ወይ ትግራይ ይወክሉ GSTS ዝበሃል ንፖለቲካ ውክልና እውን ይበቅዕን ኣይግብኦን ትኽክል ኣይኮነን ዳውልና ንቃለሶ ዝነበርና እንታይ ምዃኑ ራእዩ GSTS እኒሄዎ ሓምዙ ሰማዕኹም እዩ ኣብ GS ለሎ ወይ ለሎም ሰኦም ዝሰርሑ ለለዎ እህ ኣብዙ ድምፂ እዚ ኣንጻር ትግራይ ይሰርሕ ሎ ስለኾንስ መኸተለል ምግባር ስለኸብደና ይነቐሉ ይሲ እቲ ዋና ዓላማ እዚ እዩ ባዕልካ ትደልዮ ፕሮፓጋንዳ ተምፅሞ ካብኡ ጌጋ ኣይትብል እሞ ካብኡ እዚ ድሌትካ ተፈፅም ልብል እዩ ስለዚ እቱ ድምፂ ብዞም ብላዕሊ ዝጠቐስናዮም 4 ምክንያታት ፌክ ወይ ናሕሸት እዩ እምባበልና ድሕርዚ ንሪኦ ለለ ንምንታይ እዮም ብዙ መጠኒ ርሕቐቲ ናፈጠራ ወረርታት መደናገርቲ ፅዋታት ምስራሕ ኣድልይዎም ልብል እዩ እዚ ብደንቢ ግልፂ ክኾነና ምእንቲ ኸዝለ ካፍቱ ለሓለፈ ሓደ ዓመት ጀሚሩ ነበረ ኩነታቲ ፀለመታቲ እንታይ እዩ ልመስል ነይሩ ኣብ ልዕሊ ነፃ ሚድያታት ልግበር ነበረ ዘመተታት እንታይ እዩ ልመስል ነይሩ ልብል ትገልፀልና ኸዝለ ሓንቲ ሓፃር ቪድዮኛ ተኸታትና ንመለስ እዚ በዓልና ጥራሕ እንተይኮነስ መበል 14 ጉባኤና ዝተፈላለዩ መድረኻትና ዘድመኩም ከየንቲ ትግራይና ኮሙኒኬተራት ጋዜጠኛታት ዩቲዩበራት ብፍላይ ሚድያታት ደደቢት ዛራ ኣሰናን ምስ ወይን ጋዜጣ ተኣሳሲርኩም ዝገበርኩምዎን እትገብርዎን ዘለኹም ኣስተዋፅኦ ታሪክና ዘክሮ ነብር እዩ ሃምዙ ዝሰማዕኹሞ እቶም ነበር ፕሬዚደንት ዝተወሰኑ ሚድያታት እዮም ለመስግኑ ልተን ካልኦት ኢንክሉዲንግ TBS የልዕልዎኒ እዚ ምግባር እንታይ ይጠቕሞም ወይ ዓላምኡ እንታይ እዩ ተልና እቲ ዋና መስፈርት ብዞም ኣቦና ኮኑ መሳርሕቶም ህዝቢ ምድጋፍ ወይ ኣጎድኒ ህዝብኻ ዓድኻ ምዃን እንተይኮነስ ኣጎድኒ ውድቢ ኣመራርሑ ምስላፍ እዩ እቲ ዋና መስፈርት ወይ ለለ እቲ ሚድያ ጽቡቕ ሚድያ እዩ ክበሃል ልብል እዩ TBS ብዙ መንፅር ትትርአሎም ሞሲ ኣጎድኒ ህዝቡ ድዩ ለሎስ ኣጎድኒ ሓንቲ ነበር ውድብ ልብል ኣብ ረአናሉ መልሱ ግልጽ እዩ ብዙ ተልዓለ ብቶም ነበር ፕሬዚደንት የተመስገናይ የቀነየልናለ የተባሃልናይ ኢንፋክት ስኒ እዩ ተነኺስልና እንሆ ንምንታይ ሓደ TBS ኣማራፂ ሓሳባት ሒዙ ስለልመፂ ስለለቕርብ እዩ ኣብዚ ልለዓል ነጥቢ ቂመኛታት ላመኸርኹም ኢኹም እዞም ቂመኛታት ኢኹም ተቕርቡ ወይ ለለ ፀረ ሕወሓት ዝኾኑ ሰባት ኢኹም ተቕርቡ ልብሉ ኣካላት እንሂቡ እዚ ግን ጌጋ እዩ ምክንያቱ TBS ቂመኛታት ተኾነስ ሓሳቦም ልተዓፈኑ ሰባት ዕድል ልተኸልኡ ወገናት ልኻልኦት ልተኸልኸሉ ድምፅታት ኣብ ህዝብና ቀሪቦም እቲ ህዝቢ ክሰምዖሚ ውሳነ ግን ባዕሉ ከሕልፊ ብለኽእል ኩነታት እቲ ዕድል ናብ ምችቻይ ስራሕ ኢና ንፋሲሊቴት ንገብር እምበ ለዓለሽና ፀረ ሕወሓት ዝኾኑ ሰባት ይኾናይ ኣብ ሚድያና ነቕርብ እቱ ካሊእ بتوم برو حوحات لخونو سوات لقرب خسيتها دقفتي فوتوتي خون عمرار حتات حوحات عب TBS عدلي وهاومي لبل ايو اتو حق جن خزلة تكالنا كابيت صحفة حوحات لا ميديانا قريو حساو كجلس ليتت ايقا ليتلمنا عمرارحا ليل مخانو ايو نجرجن خلهم قارو دليت يولومي ترح لخونس فقادنياتات لا يخوني اي ايو اي لطيقنا يلي عميديا قرولو لنا اكاد يلي
እትትሎ ለኻ ሕሸትዩ ማንም የጠየቅና ይልብል ተሃሊ ግን ጭብጥታት ኣብ ኢድና ስለሌለው ምውፃእ ይከኣል እዩ ችግር የለን እቱ ካልኣይ ቲቢኤስ ስኒ ክንከሰሉ ምክንያት ዝኾነ ካፍቱ ዝተለመደ ውድባዊ መምርሒ ዝኾነ ኣሰራርሓ ወፃኢ ስለዝኾነ እዩ ማለት ካብና ውድብ ሚድያ ቁፅፅር ጥርናፈ ስለዝወፀይ እዚ ለለ ንኻልኦት ሕማቕ መርኣያ ክኾን ይኽእል እዩ ልብል እምነት ኣብ ልዕሊ ሕወሓታውያኒ ስለዝሓደረ እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ጨቆንቲ ወይ ገዛእቲ ሚድያ ኮሚቴ ብልብል ብናባዕሎም ሰባት ሳንሱር ዝገብርሉ ስፔሻሊዞም ኮሚኒስትታት ንሓበሬታ ሞኖፖሊ ዝድሕዝሉ ዝዕፍንሉ እምቢ ዝበለ ዝስልልሉ ስሕተት ሰሪሑ ኣብ ዝተባሃለሉ ወይ ክፍተት ኣብ ተገንየሉ ግዜ ለለ እቱ ኤግዛኢል ዝበለ ሰብ ማለት እዩ ልታ ስሕተት ሕጋዊ መልክዕ ኣድሒዞም እቱ ሰብ ደሸማቅቕሉ ወይ ናዮም ትማእዛዚ ትገዛኢ ክኾን ዝገብርሉ መስርሕ ዘለዎም ኮይኑ ካብዚ ወፃኢ ኣብ ናግሊ ሚድያታት ተኾነለ እቱ ሚድያ እንድሕር ብናዮ መንገዲ ለይኸዲ ለይምእዘዝ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ እቱ ሚድያ ሰሪጎም ብምእታይ ልልዋዕሉ እቱ ኣመራርሓ ክበላላዒ ለይምትእማን ክሰፍኒ ብምግባር እቱ ካባና ወፃኢ እዩ ዝበልዎ ሚድያ ናምብታን ስራሕ ናምክፋል ስልቲ ምጥቃም እዩ ተለሙይዱ ኣብ ዓድና ንብዙሕ ግዜ ፀኒሑ እቱ ሳልሳይ ቲቢኤስ ክንከሰሉ ምክንያት ዝኾነ ለለ ካብቱ ናሕወሓት ጥርናፈ ወፃኢ ምዃኑ ከይኣክል ኣብ ሓፂር ግዜ ብጣዕሚ ብዙሕ ፈታዊ ተኸታሊ ከፍርለ ብምኽኣሉ እዩ እምበኣኸስ ብቶም ሰለስተ ምክንያታት እቱ ሚድያ ክዕፀ እኒሄዎ ላብ ልብል ድምዳመ ክወፅሒ ኣንፃር ቲቢኤስ ለኮፍሪ እቶም ኣገዛዛእታት ክኢሎም እዮም ንብለኩም እዚ ድሌቶም ገሃድ ንምግባር ግን ብቅደም ተኸተል ክሰርሑ እኒሄዎም ንምንታይ እዞም ፀላእትና ዝበሃሉ ሚድያታት ቀጥታ እንድሕር ትዕፍን ኮንካ ቱ ዲሞክራሲያዊ እየ ትብሎ ኣለካ ትድስክረሉ ኣለካ ነገር ባናና ኩሎ ይሰብ ክነቆሐሉ ይሰብ ሶታ ኢኻ ትገብር እዚኣ ቅድሚ ምግባርካ ክኽተልዎም ዝግብኦም ነጥብታት ወይ ስልትታት እኒሄዋ ታእየ ንብላ ሓደ ብሓደ ንርአየን ቀዳማይ ቅድም ቀዳድም እቱ ሚድያ ኢኻ ተፀልሞ ወይ ስሙ ተጥፍኦ በቃ እዚ ሚድያ እዚ ኣይረብሕ ይግዛዕ ላልካ ማለት እዩ ብምንታይ መንገዲ ሓደ ንሓሾ ዜናታት እዮም ዝሰርሕ ኣለው ላልካ ስሙ ተፀልሞ ወይ ፋብሪኬትድ እዮም ስኡልካ ዲስ ኢንፎርሜሽን እዮም ሰድድ ኣለው ላልካ ለየለ ነገር ተውግዕ ወይ እቲ ሓሳብ ገዛእ ኮይኑ ክወፅእ ትፅዕር እቲ ካልኣይ ናፀላእቲ ልኡኻት እዮም ኢልካ ፍሬም ትገብሮም ብምንታይ መንገዲ ልልብል ግን ከዝለ ልዛ ልልዕልናየ ሓሳብ ትገልፅ ሓፃር ቪድዮ እኒሃ ተኸታትና ንመለስ 178 ነጋዶ ውፅኦም እዮም ካብዚኣቶም ጻድቃን ዝጠቕሶም ከባቢ 30 እኒው ጻድቃን በዓሉ ዝጠቕሶም ኣብ ሰነድና ዘለው 178 ዝርዝር እኒሄና ማለት ኩሎም ከም ዘለውዎ ጽቡቕ እዚኣቶም ብምልኦም 178 ኣብ ኢድና ኣለው ድሕሪ ሕዚ ናብዚ ኣፈልከት ኢሎም እንተኸይዶም ንሕና እውን ኢንቨስቲጌት ክንገብር እንዲና እንተኸይዶም እንታይ ከም ንገብር ንሕና ንፈልጥ ንቕፅል ንሕዚ ግን ውሒጥና እያ ኣለና ታ ዝርዝር ውሒጠ እያ ኣለኹ ቶም መተሓባበርቲ ግን ገሊፅ ኣለኹ እዚ እዩ ካብዚ እንድሓር ዘሎ ይፅንሓልና ኢለ ኣቕሚጥ ኣለኹ ኣነ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ዝኒኹም ልያው እውን ስለ ዘለኹ ምክንያቱ ካልኦት ተተሓዙ ነገራት እውን ስለ ዝኒሄው ኣንቱም ናይቶም ግዛዕ እውን ኣዝሊልና የና ሽም ዝርዝር 30 ዝኾነ ይገልፅ እዩ እቲኦም እውን ብዝርዝር ብደንቢ ሒዝናዮም ስለ ዘለና ጠጠው እንተቢሎም ፀገም የለን ጠጠው የብሉ ትግራይ ይሓምሱ ፀገም የለን ሽም ዝርዝሮም ብድምፂ ናይ ጻድቃንን ናይ ብስራተ ማረን ግን እኒሄና ናይ ባንክ ዲቴይል እኒሄና ኤቭሪቲንግ ኣብ ኢድና ኣሎ ሃይልቾ ሃምዞም ሰማዕኹሞ ብዙሕ ሓሳብ ድኾነ ለልዕል قدمي توم 178 نجادو موجوعو جن تاي يبل مجمرتا 150 هم نورو دحر توم لقرايو هم توسخو ايو لقلص مجمره افتو فيديو بولخو بتاع نو وحشه لخون لقرار صخيل لقراركم لكم دحر همزو لسمعكمو 178 نجاديتات 2 مليون حدحدهم اوصيهم
لسلسة ميدياتات مالت تيدي بريس TBS أقسمايان هم تخفافلو يقرص مو قصيلو للا حابريتا إدنا إنهنا أيو إزوم أكارات زيوم ختميلين هم لوات وطرحتي خونس اللي تأركاني جيتاتشو أقديدهم قرش هم لأكوي دحار لزوم ميدياتات زيوم هاول هاوي إبن ناباك أكاونت قري إنهنا أي نوتس إنا إلو سمزرزر لا نقلت إنا إلو يفرارح مفرح إيدلي هايلتشو زي خزي سمات نتقسينا همزن دحر لي غيركم انت نبلينا لبل نغرات يردني خزي تو علامو بوانانت لم سقات كحدرم دخونه ግን ምንም ለፍርሕ ነገር ይውሉ ወይ ነውጾይና الخام بال ايدلي لمتاي بعلي انا خز كገልጸልካ بعلي كوصልካ نجمر TBS همزو اب سكرين تريو للخم اب تحتي سوان سراحتي نقدي حلافنتو لتوسنه ولق محبر كدغمو ايه حلافنتو لتوسنه ولق محبر لبل سيام ايو تمسلتو سلازي TBS PLC ايو PLC مالت لله تحتي 50 ابالات للو تكال مالتيو منالبات حدش حق التغير ነገር تحليو لسحت خو ነገር تحليو كستخاخلي أنا اسكاوللني أفلط أجن PLC لبهال اسكا 50 لبتصح أبالات أو وشتو لحقفة اليوم TBS بوزو مسرت 14 أبالات للو خوينو كاواتهم اتم حموشتا مسرت يوم قدم زختله قليص أيوم إيه كافتم شير عديقوم لا أتيو تم لغريو كافتم حموش وصع للو لا شير عديقوم لا أتيو اتم مسرت جنسي من يوم دمال همزلو القوا قديمه كوالا تقسقو تنره دغيمه جن قلصي كغبر قداماي طلاون تفرأيو خلاي ابيل غعشيو سالساي سبل ورسيا كاو رزيني فسحاي لبحالو لا بعد هفتات انه زيوم يوم تم حمشته مسرتي لبحالو نغصل حدث هاميغيرو يو ناتي بي الشير لعدق للبلله مولسو واغا حدا شير تمرع شعتي مالتيه هاميغيروم يوم شير عديقوم وي أولات خوينهم لمقلاص وهذا حدا شير 4 شح خوينو اتو ملعلي ويل تحت متن شير للا حمشته خوينو بقرشي 200 شح يوزي اتو على لا اسكاب 150 شير اسكاب 150 شير لعدقوا أولات انهونا TBS ازي بقلصي لقبر سلالخونه منم لحب يولي وي هم فرارح كتقملو اي تخلي هايلتشو مخنياتو أدلاي تخونو آخال سلالي يتصح بعلنا له قلص مقوار سلالك أطرح لخونس ما نملا كريو سلالخيل اتو حقي ازئيو منم لسكف نقر يسرحناي يبلناي فينيتو كاوزي بتوسخ للا لتو لنا دكتور هايلة حبريتا لكعي ولا إلنا كوا نقبل نبل مو بقى نقبل الشي دحناشي لكعيو دكتور هايلسي لكعي بقى زوميتي منامني بحال نغاديتاسي بغديتا 2 مليون واصيام كاول TBS يوم لبلكوا نقبلت الناس يلو لو انا لله TBS ميتي عايشه مونتي نغادو تخونسي 4 اني هودكم كلكم اذم ساعات زيهم جن ايوم حاجزم ود بحال تخوينو زين TBS PLC تخونه كون نيروسي أكسيون محبر أيو كون نيرو TBS جن هم تولع التقصقو أكسيون تخونس PLC أيو مرداتا لليفل جن خزده يهو على سكرين نيو أتو خالي بتعمل لجرمنا أفتو فيديو تايلو إلى تقصي أتوم 19 تيسي 2 مليون أوات يوم which is 356 مليون يخوان يلمو أزي نازم والكسات خوينو أبي يحمد له هندو لأكل أوصيو سلازي لعل 700 مليون تقراي لمدفع إذن ميدياتات المحجازي لتلوت لبها لجزع مزعي يفسس تديرو يبل وين الشيء هاي لتشو خزله كافتالو الخياب بملعل اتونا أبي مو يصنحنا اتو 356 مليون سي لتن 3 ميدياتات يتخفافلو ندحر نبلكوا خوينا سي تيدي لأكسوماياني لTBS مالتيو للحدن كوا تقبيطنا يوسي لا 118 شعاتن ولو مليون يبصحن له مالتي اذا جنسي ديو دبل كبعد دحنا كبعدو نمرقاص لكم تينا حانتي فيديونيا تخلدنا نملس ميدياتات كم TBSن أقسماويانن زولو تقرايهم زفرس زلو خنبل كلنا
سقيلنا يكون نتيبيس ون كم تغير إيو حزل لي تبيس ون ناشد دشتورحي نقدم ناشد دشتورحي تواهيلو نيرو نقدر يقول نايس لستورحي يوم الخمس اللو حزي كاو نتيبيس قلنا ناشد دشتورحي أتي اللهم تغير إيو يلو الله زلو بعلوم يوم من ممكن كبرين غل جنزب هيوم يسرحوهم كم زلو ودر رفاينه كاو جبو إيو حزب تقرأي رأي اللي عاوزين ما عريخ عند رول التون بمنتهي انت تزارو كي اخرك يفلطت حزبي نايو حق زارو كذا لخو thanks to you investigate نخجبرون برس لزخفت كالي ازي رخيمنا عندنا دينا حزي كنغرك كايلو الحزي خيرين لنا تلفزيون ابياتات تي بي اس ون صاد كان كم زخفلا ناين شدش دور حقات يلو مخانم بسراتي زارب زلو سرات ماري قداي نايشدش تور نايشدش تقاتو لنا تقبئ ناي سلسة اتيلو نمنتاي كاين وهاب زدول يلو ايوم إلو خمز خورين نشويت مئسارو ونز عصرو بعلم تم تقاريهم إلو خمز حسبني خنقرأ كايلو اللو منقستي إيه ونان منتا أخم تقنصو زبل حتى ونقري وقدي منقستي إتيبيا سلزغوانا زبل نازل لو أنت رأيو كلنا دينا ميديا خنبهال كلنا دينا تقال استخنبهال نيرنا سبني جبوه خندا يسرح ودر رافاينو زي دابا مغزئس إنو دموز عاصفون ساتلايت كخفل كله حدا دخون خطرينا تخون تاتقراي بمولو اغرنا دخون كلنا خنرقصا نخون يزغرمن زل خازت فيديو تاع لنا ناشد شور حس تخفل لهم ايو لولو وا هايلتشو 356 مليون اندحر تواصلنا خوينو لمن تاعيو اللي تصارقان ما ناشد شورحي مخفال ادليوم مغنياتو بتاحمي لتطقوات تهايلسي حدا نحنا نقدي فقاد لنا بفقاد توهاونا لايسنس نسرح لنا سلخنا ناسات لا يتواغا مستخالي معري خوني اي هوب نا خالها مكون فقاد هاليكا ايتيبيا معناته دحر ليبل خاك وسخي او ايتيبيا ግን برودكاست سيرفيس اندحر نقدي فقاد هاليكا خوينو لتوسن مقناسات نيو نلمو ግን نغانن دحنا شجر يولي 6 مليون يودو على نا 6 ور حسي ببور حكو 1 مليون تناس 6 مليون نولو وي ايفن ولا 10 مليون نار نولو تا شجرني 10 مليون اللي صارقان دخف الناسي وا تايتو ميتي 18 مليون خلا خويدو سوم خالي لنا 6 ور دخفلنا دوس كافتو ميتي منامني وصو دتهاله قرشي قنيسوم يوم اللي صارقان هيومنا لبلي خالي تي بي اس بوزي متن اندحر هافتي هالي وسي وا أنا كو هيدكوارترنا هايلتشو همخا أب أستراليا خونينيو مقالي هو هيدكوارترنا اللي تفلت قوتا تفلت تدليلا بزقات آمي وانا مسرابيتنا مقالة فيت لفيت هات يوحنس داغماوي أو لقنا ميلانو هوتيل واي فيت لفيت بوليس كوميشن ينانينا فيت لفيتنا بوليس كوميشن يو قلنا هات يوحنس انيو تحت الغا نبار تايد بهالنيو من هاريا انيو ما نفلت أي نعم شجبر اندحر بوز درجة هفتها لنا خوينو تعاينت هفتنينا حيل سبنا هندا يو تعاينت ماتريال هنا يما يفتش شجر يقولي اني تايم قلصي يو ما نموتيو كفتش يخقد يو ازي بتعمي دقرم جن اتو بتعمي دقرم جن كاوزي حالفوس تغفلت يوم إلو لخسنا حاونا هايل ددبيت لتو ميديو لملكات تايلو لبن خازله تخاتينا نملس استحقسكو انتنا اسا بلعت حزب تግራይ ዝኮኑ ريخان عين ديم زونجلون يرم ميديا ون يوهاوي حوحاتي ويبلو امصو لي اندبجاخو انت كونه حوحات ون كتحجزنا اندي نيروا غزياو محدار ون كتحجزنا اندي نيروا ناتهم صراحينا نسرح زلنا ግን تعريفان دمص لي بيزاخم داخم ازبل تهزب غي يحجزنا ዛ ميديا زيا زي ገወርዎ ነገር የለም ሃይለ ግን ከም ታዝበልካያ ጨርቅና ደርቢና ጨርቅና ሸይጥና ቀለበትና ሸይጥና زي ገወርና እየ ነገር የለም አገልግሎትና ብዙኾነ ይኹን ቦታ ኮይና እንሰርሓሉ ቴክኖሎጂ ክንገዝ ክነተኣታቱ ከም TMH 1.6 ሚሊዮን ሃውና ይኮነ ተነቁሕት ግዝኡልና ኢና እንደሊ ንዓይ እውን የተሃውን ተጠርኒፍኩም ተነቁሕት ግዝኡዎን ጥራሕ ኣብ ዓዲ ዘሎ ከዓ ናብዛ ሕዚ ዝሪእዋ ዘለው እዚኣ ናይ ወጋግን ኣካውንትና እያ እዚኣ ከዓ ናይ ኣውስትራልያ ኣካውንትና እያ ኣብ ታሕቲ ጎፈን ምሎ ፔይፓል ኣሎ ናይ ኣባልነት ፎርም ኣሎ ኣብዚ እውን እንሄ ኣብዚ ጥቃኻ ዝንሄ
بتحتي خازن هي قصر ونني باي اي دي زبالة أستراليا ونيوزيلاند زلق حق زغلي لهاي شو هم سمعهم ما نم يدقفني يبلمو صنع حلو جن كحوحات ويجيزاو محدار دقاف كجني هم دلي أو تجني هم لا يسأل يحبر هاي بمال ناقوم سرحنا نسرح لنا بمال قاتلوا لا بوزي أكاونت قرشي تيو يبل دكتوري برقت ددبي تحماقس يتصبقس حدا نا تግራይ ትካል ስለልኾነ ክሕገዝ እንሄዎ ልብል ግላዊ እምነተ እዩ ስለዚ ተጋሩ ሓግዙኒ ተበለ ሓጢያት ይውሊ ነገር ግን ብዙ መንገዲ ሓደ ፎታዊ ቲቢኤስ ሚድያና ክሕግዝ እየተይሉ ወርተተልዓይሉሲ ብቱ ሃይሉ ቸልወሎ መንገዲ ኣይኽእል ምኽንያቱ ኣሰራርሓና ሃምኡ ንምግባር ስለለይ ይፈቅደሉ ለምንታይ ለቲቢኤስ ክድግፍ ልደሊ ሰብ ሃም ቃሕትኡ ቱ ለግነ የቅርሺ ላብናይና ሚዲያ አካውንት ከእቲት የኾነስ ብስርዓት ሼር ትትዕድግሎ ጥራሕዩ ተቀባልነት ልህልዮ እዚ ምግባርና ግን ታይ ይጠቅም ተልኹም ልቁፅፅር ክሙቸና ክኢሉ ሃምዛ ዓይነት ሃምዙ ዶክተር ሃይለ ለምጸልና ዓይነት ልተዋደደ ናጸለመ ወፍርት ልተለለ ልባዕልና ንምክልኻሊ ዲፌንድ ንምግባሪ ጠቂሙና ሓጊዝና እዩ ስለዚ with all respect እቱ ደደቢት አፍቱ ደደቢት ልተልዓሉ ሓሳባት ወይ መጸለምታታት ናባዓልታስ ለሓማታ እዩ ለብል ሃይሉ ቾብሮስኪ ንቐጽል ሚድያ ቅድሚ ምዕጻይኻ ኣቀዲምኻ ትጽሞም ለለካስ ስራሕትታት እንሄው ኢልና ልተወሰኑ ለጠቅስና ኢና ሕወሓታ እንደለ ልቶም ስልትታት በሃመ መንገዲ ክብዝብዝዎም ሞኪሮም ልብለ ብደንቢ አብራሪራ ምስቱ ባዕልና ለለናዮ ነባራዊ ኩነታት እላተኣሳሰርና ማለት እዩ ወላሃም ኮይኑ ለግን ጨቆንቲ ዓፈንቲ ለሓደ ሚድያ ስሙ ክጽልም ድሕር ምግባሮም እቱ ቀጺሉ ልልዓል ነጢ ታኣዩ ልብል ኣብ ልረአናሉ እቱና መጸለምታ ስራሕ ብልሰራሕኻ ብዙ ኣቢልኻ እቱ ህዚ አንጻር እታ ትጠፍእ ትድለ ሚድያ in this case TBS ምዃኑ እዩ ክጠራጠራ እታ ሚድያ ለ ብዙ ክትልዓል ካብ ህዝባዊ ተቀባልነት አለ ክትርሕቂ ተቀባልነታ ከሽቆልቆሊ ክትንጸሊ እዮም ሞኪሮም ሃምዞ ለዓል ጠቕስዎ እዩ ከጸልሙና ሞኪሮም ብምንታይ መንገዲ ብዙ ሙስቱ ዓልና ድሓዝና ገሊጽና ይንሂና ብኡለ ግን ጠጠው የቦሊ እተዋና ዓላምኦም ኢና ከዛው ትኩረት ግርና ሰንሰርሕ ለና ኣጸሊሞም ዳበ እዮም ክኸዱ ልልብል ኣጸሊሞምማ እታ ሚድያ ካብ ህዝቢ ክትንጸል ምግባር ልብል እዩ ታይ ብምባል ወይ ብምግባር ኣብ ልብል ቲቢኤስ ብሄሪ ሃገሪ ና ብሄሪ ና ሃገርናይ ድሕነት ለሓደጋ ሃምልእትሎ ዓመፅ ይለዓዕልሎ ፀረ ሰላም ህዝብና ልኾኑ መሰናዳእታት ይሰርሕሎ ፀረ መኸተና ይኾንሎ ሰራዊትና ይነኣስሎ መራሕትና የንቋሽሽሎ ብምባሊ ልቱ ይጠቅመኒ እዩ ልብልዎ ስራሕ ታርጌት ለምውቃዕለ ሕጋዊ መልክዕ ለክድሕዝ ብምግባር ሉዚ ይሕግዙ ልብልዎ ቁንጽል ወይ ሴሌክቲቭ ኤቪደንስ ብምጥቃም ለ የንበልብሉለው እዚ ታይ ማለት እዩ ልብል قلل بالولا تبرهلنا حنت حصار بيدونيا خزله تخلاتنا نملس تعسى مدرخ يو الى حسب ني حد سوميا ميديا ناي تعسى مدرخ الى زريو ناوز درجه زي كبصح ياو حد مغلاص يدلين كندي ورد ديب نيرو كميدياتات كنريو خلنا جين حدنا نفتش استبهالي انا بدن بزوسدو ناي تعسى مدرخ غيرنا كمين انا تحزي بهراوي وفر بهراوي حدنت تግራይ نرغاغ زبل كم حدا نقدميت صبوق سغمي دويلنا حسيبنا ناب هلونا حزب تግራይ كنملس كاب ولق قرحنتن ولق تلاخنتن وصيخا ابنا هلونا حزب تግራይ دو كتبل لابناي على خالونا دو كتبل زغبر مدرخ الى ذا حسب مالتي كميديا خرق خلو مالت حدا زحته حتو دحرو البريتوريا ميدياتات ابي بركلوها زبل ترايديو
ሚዲያ እንተሪናዮ አንተ ይግለጽ ነበር ነፃነት ግዛዕ ባህል ነሩ ሓጹር ዘይውል ደንበ ኮይኑ በትግራይ ሚዲያ ሓጹር ዘይውል ደንበ ሕዚ ግን ንዓይ ንሕድሕድና ንዓይ እውን ሓዊሱ ናይ ጣዕሳ መድረኽ ብዙሕ ተባሂሉ እዩ ብዙሕ ትግርኛ ተዛራቢ ደርጊ እንዳበለ ጽሕፍ ሚዲያ ነቲ ታሪክ ዝሰርሐ ሰራዊትስ ትግርኛ ተዛራቢ ደርጊ ብጣዕሚ ዝገርም ዋላ ብታሪክ ደረጃ ተሪኢኻዮስ ብዙሓት መጽሓፍቲ ተሪኢኻስ ከምዚ ዓይነት ጨለለቃ ዘወረስ ጥልመት ብሓደ ግዜ ከመይሉ ተፈጢሩ ኢልካ ትሓስብ ከም ትግራዋይ ኣብቲ ሊድ ናሬሽን ስትሪኦ ትግርኛ ተዛራቢ ደርጊ ሶዚ ሕዚ ኤዲተሪያል ኣለኒ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ይፈልጥ እየ የገድሰኒ እዩ በበይ መፂ ክብል ካበይ ሓሊፉ ባዕልን ባዕሉ ከም ዝብል ባዕሉ ዝነክስ ሚድያ እዩ ተፈጢሩ ሞ ሾርት ታይም እቱ ሓውና አይ ዊሽ ካብ ሓደ ኮርነር ኮፍ ኢሉ ሱቅ ለሐሚ ቲቢኤስ ኢዝ ኦፕን ለማንም ሞፂው ተልሙግት ሃሚ ደስ መለኒ መስለኩም ሚድያ ናቀሪዩ ኤርሚያስ ሲ ሃምዚ ኢልኻ ብዙ ምክንያት ከይካዩ ተልል ደስ መለኒ ግን እሱ ይኾነ ቀንዕዎ ቢካዝ ቱ ኢንቴንሽን ሓሳብ ንፅረት ምፍጣር ለይኾነስ ሌቨል ምግባር እዩ ንምንታይ እዚ ኢሎም እዮም ኢልኻ ብሕጋዊ ኣሳቢኻ ልምውቃዕ እምበ ወደር እያ ግርማይ ኣሽምባይዶ ለሃገሩ ተቃለሰ ቲዲኤፍ ክጻረፍሲ ለማንም ለ ኣፈ የኸፍቲ ምክንያቱም ባህልናም ይኾነ ሃይማኖትና ለይፈቅዶ ይጥራሕ ለይኾነሲ ጨዋታት ለዋጽሕን እየ ካህናት ለዋጽሕን እየ አንደበተይ ተኣሪበ ለወጻሕኹ ተጥፍእ ተለኹ ለላ ተዋሉ ላ ተቀጻዕኹ ለመጻኹ እየ سئل أفي الخفت يخونكوي حدا حق أجن كنجركا خزلة هاي سرايتنا درجي توهيلو تخوينو أنا درجي لولخو حدا درجي لبل أنتن لتو سرايت لمتكامل خونس تو عجلال صاد خوني تو برنامج رأيوه تو درجي لبل نجار لمتعنا أو تطقنا لبل نجار جلس إسرائيل خون الخم أتخال أي وانا نجار جن بصور لجديتها درجة الخ تلتون قال جن أنا لزوم ትግራይ ዲፌንስ ፎርስ ቲዲኤፍ ተኾነስ ልቶም ትግራይ ዴዝ ፎርስ ማለት ልንኡ ልተኮሰ ለብኡ ልዘበጠ ማህተም ከዓሪሉ ኣብ ዓዲ ጉደም ከዝለክ ደግመልካ እየ ህዝብ እንደርታ ልጨፍጨፈ ህዝብ ራያ ልጨፍጨፈ እዚ ግን ደርግለት ንሶ እዩ ለካ ኣለኹ ተወዲ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ልትኩስ መንተ ነፃነቱ ልተቃለሰ ህዝብ ልክሕዲ ልቐትል ተኾይኑ እወ ደርጊ ብራዘር ከዝለ ደርጊ እዩ ተወቲፍካ ግን ካብ ምሕማይ اندحر عقم منيكا خوينو تأمن تخونكا هزي لك سمعني يو لبل حساب تحليكا اوبنيو نعا موقت قطم إذا لقبر شوائي تلتونكا نعا نقطم أميدا وطا نوقع كاوز وطا أقن حتو خطوخ هامزلولو بهنا حدقو دمانم سلا ليتك تألمو تقوانتي أنصار نتس أميداتاتي تألمتاتي جيروم دحار جنسي حقاو ما أقفلة تتغمم قبل علتو ميديا تقعات كفتصمو دحري مفتصامهم تلغت المنقسقاسهم وي استيبهم تأيو إلنا أبرئنا له تسرحتنيا كشماغ همزو سعيدو لمالتي همزو لو ساعة تفطيرم كلموس أنا ودر أجرماي سي أي كسكف أنا سي أي كافر أنا سي أي كساء مالتي بو تحساسا وي اتو تكال بك أكدال صار عديو توهيلو كشماقق كأوغا فرح ناس لتو سرعة السوس تما أزستين نخون بجا إلنا نقزا وين قنبح ايوي تيلوخا ايوي تيلو جين أمنت اتوم عوالات اتو تكال عاب تقراوا إنتو حتو كل عللو ويلا لا تقراوا إلي خونو يوم بانداتات يوم لؤخات يوم بنايم تقرنيا عصوات هملو خونات يقرط سلازي هزي كتصيفنا وي كرحقنا حمللو بقى يسبخ حلف تلتلو لا متقعتات اكرام متقعتات كون يخدم ما اسرتات لا يختل حد شوم يكون يكو حوحتاين اب اقسم يا اسوري ديوم
ጋዜጠኛታት ቲቢኤስ እምብለይ እንድሕር ኢልኻ ዋላ ድሂቦሎም ካለ እምብለይ ይደሃሊት ኢልኻ በቃ ብዙ መንገዲ እዚ ከሽማቑኻ ይምክሩ እዚ ኣብቶም ኣባላት እዩ እዚ ኣብቱ ትካልኸ ስታእም ዝገብሩ ልብል ኣብርአናሉ ግን እንተስ ብግብሪ እንተስ ስፖንሰራት ከየግኒ ብምግባር ነቶም ስፖንሰራት ብምሽመቓቕ ክኾን ይኽእል ወይ ለለ ብምድሃድ እንተስ ኣቑሑት ብምኽልኻል ወይ ግልጋሎታት ብምኽልኻል ኣብነት ቅድሚ ዘኽቲ ሃም ዝትፈልጡ ቦታ ቅድሚ ኣዋርሕ ብዙሕ ኮተት ትኾን 30 ድያ 60 ሊትሮስ ልነዳዲ ተባሂሉስ ቲቢኤስ ዝበሃል ሚድያ ይንፈልጢ ስለዚ ንህቢ ኢሎም በቃ ብዓቕሞም ከልኺሎም ማለት እዩ ቆፅዖሙና ማለት እዩ ተኣምር እኮ ካብዚ ተወሳኺ ለለ ሓንቲ ፕሮፓጋንዲስት ናዮም ኣክቲቪስት እያ ኣብ ፌስቡክ ዲፌም ናገረትና ነይራ ካሜራታት ኣቕሓታት ባል ትግራይ ቲቪ ዝተሃለ ነበረ ጌታቸው ይበየነ ምክሪ ታይዶ ቤዶስ ገይሮምስ ለቲቢኤስ ሂቦምዎም ኢላ ኣምፅዮ ዶ ቱ ፋክተራት ኣምኡ ታሊኪ ታይ እንትን እኮ እያ ግልፂ እኮ እያ መምፃእ እያ እንድሕር ሃሊካ ኮይኑ ማ ከምፅየ ይኾነ ኣምፅኢ እንድሕር ሃሊ ኮይኑ በቃ ኣምፅእ ብግልፂ ኣቢልካ ካብኡ ህዝቢ ይፍረድ እዚ ግን ኣይገብርዎ ሆይ እንድሕር ኢልኩም ኮንኩም እቲ ዋና ዓላማ ምድሃል እያ ምውቃዕ እያ ለቨል ምግባር እያ እቱ ትካል ክንብርክኽ ምስራሕ እያ እዚ ኩሉ ተገይሩ ለግህን እዩ እቱ ትካል ኾነ ኣባላት ሚድያ እምቢ ተይሉ ኣብ መስመሩ ተቐፂሉ ታይ ይግበር ልብል ትገልፀልና ወይ ታይ እዮም ልሓሱ ልብል ትገልፀልና ነገር ከዝለ ሓንቲ ቪድዮ ኒሃ ተኸታትና ንመለስ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ኣነ ደጋጊመ ዝብሎ እዚ ስጉምቲ ማለት እዩ ቲቢኤስ ኣብ መቐለ ከፊላስ ኣብ ኣክሱም ኣብ መቐለ ኮይኖም በቃ ከምለቶም ይዕንድሩ መኻስ ኣይኮናን ከይውሉ እምበረ ኣይኮናን ናይ ጻድቃን ይብሉ ከምዚ ይብሉ ገለ ይትንትን ነይሩ ብቀዳማይ ሓላፊ ኣብሃሊ ኣብ ኣደይነት ልካን ባዕሉ ደይብለካ ኣለን 6 ወርሒ ከፊለሉ ደይብለካ ታይዲ ናይ ጻድቃን ከምታ ዝበልካ ኤት ካብዚ ንዓል ኮ ኤት በፈንጅ ኮ የለን ሒዚ እዚኡ ጸጥታ ትግራይ ሓላፍነት ወሲዱ እዚ ሰሚዑ ባዕሉ እውን ኢንቨስቲጌት ገይሩ እዞም ሳትያቶም ናብ ቀይዲ ዘይእቱ እንተኮይኑስ ሞንታይ ዳ ይዳቲ ትሕግዳ እንታይ መሰረ ኤግዛክትሊ እቱ ሓውና ኣብ መቐለ ኮፍ ኢሎም ምስ ሃምድላ እዮም ክዕንድሩ ይብል ስጉምቲ ይወሰደሎም ይብል እሰብ ግን መን እዩ ኣበይ ኮይኑ ኸእዩ እዚ ኢሉሎ ትብል ከዝለ ካብ በዓል አንደ ትገልፀልና ሓፃር ቪድዮ ኒሃ ተኸታቲና ንመለስ ናይ ቅርሺ ትገለታት ግደፈልሱ ድሓን ተመስገን ፈጣሪ ኣሜሪካ ምሄራትና ዓብያትና ባዕላውን ደሞዝ ተኸፍለና ኣላ ፀገመ ሃምዝል ሰማዕኩም ወይ እምበኣኸስ እቱ ሓውና ባዕሉ ኣፍታ ነፃ ፕሬስ ክስፋሕፋሕ ይሰርሕ እየ ትብል ኣሜሪካ ላነበረ እዩ ለኣና ዓፍንዎም ኣፈናቕልዎም ልብሎ ታ ዓይነት ፀሓይ ትተቕዖ ተሎ እዩ ብዙ ደረጃ ተሓሳሱ ተዛይዑ ልብል ኣይዶኖ ዝሮ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ከዝለላፍቱ ዝቐደመ ሓሳብና ንመለስ እሞ ጨቆንቲ ዓፈንቲ ኣንፃረይ እዩ ልብልዎ ሚድያ ብዙ መንገዲ ልእሰር ኣሲሮም ልውገድ ኣዋጊዶም ብልወድኡ ልቱ ትካል እቶም ኣቐዲሞም ዝሰርሕዎም ናፀለመ ፕሮፓጋንዳታት ሃም መጣቐሲ ብምጥቃሚ ሕጋዊ መልክዕ ክድሕዝለ ብምግባሪ ክዕሸግ ወይ ሃም ብሓድሽ ብናዮም ቅኒት ክህነፅ እዮም ዝገብርዎ እዚ ትበሃል ተሎታ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ከም ዝበልኩም ይብሉ እሞ መጨረሻ ዓላማኦም ምውቃዕ ድኾነ ትትካልስ ምባል ድኾነ ግን ዓፈንቲ ታይኦም ዝገብሩ ምዕፃይ ግን ፌቨር ኣይገብሩ ንምንታይ እንድሕር ተዓፅዮም ኮይኖም እቱ ዲሞክራሲያውያን ኢና ኢሎም ከምስልዎ ልምክርለው ነገራት ፍሩሽ ስለ ዝገብረሎ እማ ትልሕሽ ኣማራፂ ዝኾን እንታይ እዩ ሪፎርም ኢኻ ትገብሩ የጉን ብሓይሊ ልቶም መራርሓ ክቅየር ብምግባር ላብና ባዕልኻ ድምፀት ትቕይሮ ካብ ምዕሻግ ብላዕሊ እዚ ልሕሸ ኢፌክቲቭ እዩ ልኾን ንምንታይ ብክልተ መንገዲ ይጠቅም እቱ ፍሰት ኢንፎርሜሽን ንምቁፃር ሃምለሎ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ዋና ዓላማ ግን ሚድያታት እኮ እኒሄዋ እየን ብዝሃ ሚድያ እኒሄዋ እኮ እየን ኢልካ ኣፍቱ ፅሬት ኮነስ ኣፍቱ በዝሒ ንምጉራር ስለዝጠቕመካ ልብል እዩ እዚ ሃም ኣብነት ንርአዮ ለተልና ዘን ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ሓላፊት ቅድሚ ኣዋርሕ ዝገበርኦ ነይሩ ምስ ሰብ ሞያ ሚድያ ግዛዕ ልብል ኣብኡ እንታይ ንብላ ልብል
استي نقر سئلة كبرها ردهم قحسي نيرة تخذتنا الملس كاب حزن دحريت ناي تقراي حزب حدنت زرق موشتنا بتقراي كوينو عدلين هو زيرو توليرانس وسينا هنا أخيلو منقست وسينيو سراويت وسينيو كم دلاي كان حزبنا النوع الخوادا نلع علكا نسألنت ميديا يبهل هايلو حزبي أبلع لنا بمدنقار بسمعيت بقلا ملاق ما تسأم مقبار ميديا تاتنا إثيوبيا استسعوت أترى قال لي لا يكون بتاريخ حتى دوكيومنتري فيلم الناس راح يكون جزء مزعق أنا أول حد مكررات تمكير إيو تناس حزو لكم زلهم نعوي دوكيومنتري فيلم مسرح جميركم نيركم يو دحرزي مالن تنننا تاغوينو أفتن تقرأي تلفزيوني أب دي دبليو كنسو يتغيروا كانوا حنا فيديو تاع لي أروحهم با نيرا صوم مزرالكم هزنا صلينا غزع تبل توم حدده خلت عمتي قرينا سست عمتي قرينا أجا موت أنا بسرو بك أكبولا شيء ندلي ننساه غزع يقولوا اندحرام منهم لخونم I don't mind نجرجن وزمان قدسو تو سب كدهال دحرم قارم تأم جرم أمر راحتات الثوارر نرم أما حرام يدرنا أيه صوتا يقولوا تستاخذوا مايتي سو بزمان قدزي كم عصا مسخال يمرصو دحاره خታይ يغورو لبل تو ريفورم دحري مغارم اتقر مزختل تصويل تسرحي تركتن مغيار يخليو لبال سراح مسراح يخون وي اتوم اقدمهم لغبرنور نارشنات هم بحدش ري رايت يغوروهم هامي لبل خزله تገልጸልና حنت حصار فيديونا تخاتنا نملس زيغاطامي اب دمص وياننا اب تلفزيون تግራይ ጌታቸው ረዳ አስተዛረውም حدገኛ ዘርባታት ريموف يكبرلو يوجدلو هذه او زحس ساعات لا لازم مسخ اي ثينك ايدل قلصي سلالخونه بزعوا اتخيدي خنتاتي تاي يمسل اذا كابلنا خساي خزي تقلل لمبالكم وتشينا انتي لافتو مسنادو انا لك نسرح مقنيات لخوننا لبعل وانا اتو مشتر بلبل ابلع الميديانا صلمه لجبره خور حاونا دكتور هايل عرف هاينه كملسمو التوسنا نطታት كلعل قدامي اتا قدامي نط ግን قدمي متقاسيسي ስለትحግዘና خزله حصار فيديونا تختاتنا نملس هايل فጭልጥ ኢሉኹም ተዓንቶ ይዝበልኩ ረሳሓተይ ዘስተ ኦኬ ተሓጺበውን ምንም ዓይነት ረሳሓት ዘይወፀን ብዛዕባ ዝ ጉዳይ እዚ خነ ዛረብ ከለና እየ ብዙ ተሐጉሰ ዘቅርቦ ዘለኹ እዚ ይትረፍዶ ደፊር ወፂ ክዛረብማ دافير كاوت يخان تتزارب انتلغا صلاء غير زقصركا بزح نابنت واناتين دوسد كابايلن لعلي تصرفلن كابايلن لعلي تقاومو زغطمولدي جن تنزل علكون بمولن كمزلون صادقانهم بينهم حغوسهم جيتاچوم كلهم ግለሰበይ ተልዕል ዝብሉ ዝጽርፉን ነይሮም ባይዘው ኣብ ህይወት ይዝበጽሐውን ትፈልጠ ኢኻ እዚ ኩሉ ተገይሩ ይሄው هذه هايلسك زخفلهم صلو تيجين تولو حواحات تولو زخانو صحافتن تول امصو لي اند حنت تعرفان هايلز خفله زيهم صدا خمزيا بجاكم اند ولا بميكائيل بماريام قولكم امصو لي زبن انتحل هايلز فچلط يلكم تعنتو يزولكو رسحاتي زسته اوكي تحصيبون منم عينه رسحات زي وصن بزعبا ز ጉዳይ እዚ خነ زارب كلنا ايه بزي تحقيسه زقربو زلخو زي همزو سمعكم وي هايلي تشو تايل نصاهم قائل سرح انا حصابي اللي ستأي هايله نصويه يلو لعلو انتن يقبر صبق ولا انا يصلوا لي لعلو نصايه مالو ችግር ይውልኝ انا ግን دلعلنا ابز ግን التوسنا حتوታት ግን እንሄዋኒ ታይል ብል እቶም ሚዲያ ጥራሕ ለኾነስ ፖለቲከኛ ታትለ ነፃ ኮይኖም ይምሰርሕ ለው ኢሉ ዋ ماني بوليتيكانيا خوني صوم حاديرو مالت صوم حاديرو خائل سرحت بسي اتغرايس ماني بوليتيكانيا اي صوم حاديرو اتم بوليتيكانيا تا صوم تحاديرو مما لتو هافت تغراي لخونه ورق خونه مريت لغه صلس اي مانيو وي تتغاصلو سقول الرئي يغون سغمتي بليم وساد بسقوتا لتو تغبار دغافو لرلو اكالسي من ايو لبل
መብራህርሃም ሃብኻና ሸገ ነይሩ ወይ ደስ መለኒ ሃይልቾ ሓወይ እቱ ካልኣይ ነጥቢ ኣብቱ ቪድዮ ሃምቱ ለልዕሉ ሃም ዝሰማዕኹሞ ኣነ ሕፃበይ ልስተ ንጹህ እየ ብነፃ እየ ለዓደይ ዝሰርሕ ኣለኹ ኢልኻ ጽቡቕ ናይ ሕቶ ግን ካልኦትና ተጋሩ ለዓድና ብነፃ ኣይንሰርሒ ወይ ኣይሰርሑ ልብል ድፍረት ካበይ ኢኻ ምጽኻዩ ልብል እዩ ብውልቀ ሰብ ደረጃ ልተኸፈለና ተሃልዩ እንድሕር ተኸፊልና እዩ ኢልኻ ኣሚንኻ እንካ ኢልኻ ሊኢኻ ንምንታይ ለይተውፅኦ ሃይልቾ ንምንታይ ኢኻ እቱ እንድሕር ተኸፈልና ይሃሊና ኮይናሲ ግልጽ ጎሮ ችግር የብሉ ኣነ ንጹህ እየ ልተኸፈለኒ ተሃልዩ ግን ብማርያም ብገብርኤል ኣውፅዎ ትብል ነርኻ ኣብቱ ቪድዮ ማነይዶ ኣነ ለምባኢኸስ ክንምነካ ወደርአያ ግርማይ ተሰማ ልተኸፈለኒ ቅርሺ ተሃልዩ ብማርያም ብምቻኣል ብገብርኤል ክልምነካ ሃይለ ሓወይ ኣብ ሚድያ ውፅዩ ግልጽ ጎሮ 5 ሳንቲም ክደግመልካ እየ 5 ሳንቲም ተቐበልክዎ ተሃልዩ እሞ ፕሮቭ ጌርካ እንድሕር ምጽኻ ኮንካ ብፍቓደይ ካብ ሚድያ ክርሕቕ እየ ጥራሕ ለይኮነስ ናማንም ተኸፋሊ ኮይንካ ምስራሕ ገበንለ ለህዝብና ለይምጥን ስለልኾነ ሓንቲ ለይቲ ሓደርኩ ኢደይ ብፍቓደይ ለመንግስቲ ለክህቢ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ክቐርብ ለ ባዕለይ ሃም ልኸድ ላብ ባዕሎም ላ የተመፁ ላፍታ ተድሊ ፖሊስ ጣያ ሰላ ፍርዴት ኢደይ ሃም ልህብ ቃል ይኹንን ይኸው ቃል ኣትልካ ኣለኹ ኣብ ቅድሚ ህዝእ የለካ ኣለኹ እንድሕር 5 ሳንቲም ልወሰድና ይሃልያ ኮይና ኤርምያስ ኣርአያ ግርማይ ልወሰዳና ኣትልካ እንካ ኣውፅእ ብምቻኣለ ገብርኤል ይብለካ ኣለኹ ኣውፅያ እቱ ካሊእ ኣብዚ ክጠቕሶ ልደሊ ነጢ ለለ እስኻ ኣብ ኣውስትራልያ ላነበርካ ህልውና ትግራይ እንድሕር ለጨንቐካ ኮይኑ ተገማ ኣነ ሰፈረይ ብመዳፍዕ ተደብደበ ብድሮን ትዝበጥሎ ረእኹ ሰብ ብምንታይ ሒሳብ እየ ና ትግራይ ጥፍኣት ልምነ ልብል እዩ ማለት ግራ ስለልኣተይን እዩ ለኣይ ኣንጻር ትግራይ ምስላፍ ማለት ኣንጻር ህልውናኻ ምስላፍ እዩ ምክንያቱ ትግራይ ተኸፊእዋ እታ ና መጀመርታ ሓዊ ልስሕና ኣነይ ኣብ ትግራይ ለሎ ህዝበይ ሃም ዝኾነ ስለልፈልጥ ልብል እዩ እዚ ለ ኸዝለለ ላፍታ ካልኣይ ነጥና ክሓልፍ ሞ ኸዝለ እቱ ሓሳይ ቅድሚ ግላፀ ግን ልቱ ሓሳይ መልዕል ትኾነኒ ሓፃር ቢዶኒያ ኸዝለ ተኸታትና ንመለስ እስካዕ ሕዚ ፃዕርናሉ እኹል ነይሩ ግን ዋላ ማዕረ ምስ ኩሉ እንዲኦም ዝመዝኑና ነይሮም እዚ ሚድያ እዚ ህዝቢ ትግራይ ኣርሚ ራብዓይ ኣርሚ ኣለና ኣውስትራልያ ክብል ከሎ ብንፅህንኡ እውን ስለ ዝተኣማመነሉ እዩ ባይዘወይ ካብዚ ታኢና ንምሃር ተልና ሃይለ ሓውና ኣውስትራልያ ራብዓይ ኣርሚ እየ ወይ ደደቢት ራብዓይ ኣርሚ ትግራይ እዩ ምባልካ ጽቡቕ ደስ ይብለኒ ትካል ትግራይ እዩ ለካ ደደቢት ሲሪየስሊ ቨሪ ሃፒ ፎር ዩ ቱ ፐርሰናሊቲ ካለ ሃም ዘልክዎ ሰልፈልጦ ቁኑዕ ሰብ ይቕንዕ እዮ ብጣዕሚ ሕጉስ ይኾን ንምንታይ ብቢቢሲ ደረጃ ኸ ለይዓቢ ደደቢት ሃም ዘልክዎ ናይ ትግራይ ትካል ክዓቢ ኢለ ኣለዎ ችግር ተሃልዩለ ብሓሳብ ኢኻ ትምጉት ለለካ እምበ ብፅልእቻ ቦሎ ልብል እምነት ስለ ለይብለይ ነገር ግን ኣብዚ ግን ግልፂ ልገበርካ ኢለታይ እኒሆ ቦታ ሃምለ ይውስኖ እዩ ደደቢት ድምፂ ህዝቢ እዩ ኢልካ እኒኢኻ ራብዓይ ኣርሚ ኮይኑ እዩ ኢልካ እኒኢኻ ኣብ ኣውስትራልያ ኮይኑ እዩ ኣብ መቐለ ኮይኑ ይኾነ ሃይልቾ እዚኣ ክትርድአለይ ልደልያ ነገር እያ ብዋናነት ኣብቱ ቪድዮ ቀድሚ ለርአኹም ኣይ ቲንክ ሚኪኤል ልበሃል መስለኒ ትምስኡ ነበረ ሰብ ካብ መቐለ ኣይ ቲንክ በቃ ይነቐሉ እዩ ሕጊ ተግበር እዩ ኣልሓምዱሊላህ ምኾነ ይፍቀዱ እዩ ካብኡ ኸ እዩ ከዛ ኣይ ቲንክ ዝተረድአኒ ችግር የብሉ ካብ መቐለ ተነቐሉ እምበ ካሊእስ ምቕንጫር ወደ ኾነ ይልበሃሎ ኣብ ካሊእስ ምቕንጫር ዶ ኾነ ይልበሃሎ ዌል ሃምኡለ ግን ተተኾይኑ ዋላ ካብ መቐለ ለኳ ተንቀድሲ ተንዕፀለ ግን ጉታው ላዕሊ ጠቐስካዮ ምክንያት ለ ሃም ዝደልካዮ ለ ብሱር ክርድአካ ለለዎ ለ እዞም ከዚ ትሕለቐሎም ለለኹም ለለኻ ሰባት እኮ ኣብ ሓደ ወቕቲ ተፀራሪጎም ቆላ ተንብየን ኣትዮም ነይሮም እዮም ሃይልቾ እማነይዶ ሳላ ህዝባዊ ድጋፍ ግን ተመሊሶም ቲቤስ ናህዝቢ ድጋፍ እስካብ ለግነ ና ግዜ ጉዳይ እምበ ከዚ ለውቁዕዎ ለለዎ ሓሳባት ናጋ ክሽለመሎሚ ክብሪ ከግንየሎሚ ምዃኑ ጉዛ ኣጋጣሚ ልፍታው ኮነ ኣርና ተሰፉ ሰባት ከረጋግፅ ይደሊ ላወልኩም እቱ ካልኣይ ኣብዚ ክሕብሮ ልደሊ ልተወሰነ ቦታታት ስለልገርካ ወይ ለለነ
تسأل سخالف وتخايو حيلي سللفنا قال خايو سعر خايو مالت هاملي خونه وي دمص عفن دمص تعفن تخلي خامات هاملي خونه لا كافتو بعل خالل والخايو هايرتشو كابلو الخايو كواتل عناسي مقلاص كاليو أستراليا هون كان دحر سرح هونقا متدمصنت لكلين ايو تول هونقا እዚ ለረጋግፀልና እቱ ቦታት ይኾነስ እቱ ትሕዝቶኻ ማተርሃም ልገብር እዩ ስለዚ ህዝብና እስካል ደገፈና መቐለ ኾና ኣይኾና ብለየገድሽ እቱ ምስ ህዝብና ኾይና ንሰርሖ ነገር ግን ጠጠው ለብለና ሃምሌ የለይ ሃምሌ ንጓዝዮይ ግልፂ ክኾን እንሄው ላልኩ ከዝለለ ላፍታ ሳልሳይ ነጥቢ ቅድሚ ምሕላፈይ ሓንቲ ሓፃር ቪድዮ እንሃ ተኸታትና ንመለስ بزخون يمسا نتمريحنا تيك اوفر مقبارياتا تدلي ناي دليت لوطي زبهال صادقان زمر حزل ديتس بزخون يمسا نتمريحنا تيك اوفر مقباريو مريحنا محداق سلطان محداق يا تعلامه مال لو قديس هاي لتشو لتوب نا صادقاني ترانسي مسرت غيرتا ايل بلخون يمساسي سلطان ماليوم ليو يبل تግራይ ለመጥፋእ እዮም ዞም ሰዋድ ዝሰርሕለው ይብል ድዩ ይኾነይ ማለት ባዕሎም መልሲ ይሃሉ ላይ ምልከተኒ ጉዳይ ይኾነይ ነገር ግን አውዚ ናይ ይሕተሉ ኾን ጨለ ነልሞ እሊ ጻርቃኒ ብስራቲ ትግራይ ለመጥፋእ ወይ ስልጣን ለሙሳድዮም ልቃለስለው ነውሎ ወይ ንቀበሎ ትልልኻዮ ሐሳብ ቱ ድምጽ ለልክዒልና አሚና ንቀበሎሞ ናይ ግን ትሕተሉ ኾን እቶም ለትግራይ ይጠቅሙ እዮም ኢልኻ ሽምጥኻ ገትርኻ ቀትሪ ለይቲ ትከራኸረሎም ለኻ ሰባት ኸሲ ስልጣን ወይ መትሉለውስ ጽቅድዩ ልብል ዶስ ና ገነት መእተው በሪ ስለልኾነ እዩ ግድነ ንሕና ተለይ ተቆጻጽርናዮ ኢሎም ልክዕ ሃምኮረመሉ ለተመንጠለ ቆልዓ ዓዲ ልሕም ዋለው ሃይልቾ ስትመልሰል تو راعي نتي خزله قدمي مغماطي موقعي خزله حنتي حتر فيديو قطعتنا الناس زيرو توليرانس تبل نيرا منجور نون وسيخ كانت تقلص زيرو توليرانس انت حلي يهو ገንዘብ ተኸፊልዎም ዝሕምስ ዘለዎም በአር ንመን ምዃኖም ርኢና ኣለና ናትኩም ስራሕ ድሕር ገዲም ኢለ ኣለኹ ይቅርታ አቋሪፀ ኢንፋክት ብጣዕሚ ልሕዘነኒ ባይዞ ኣነ እዚ እዩ ነገርካቱ ኣብዚ ለልዕዶ ሕቶ ኾነ ርኢቶ ዶክተር ሃይለ እንድሕር ኣብ ቲቢኤስ ቅሬታ እኒካ ኮይኑ ልምንታይ ኢኻ ኣብ ሚድያና ቀሪብካ ብግልፂ ቅሬታ ካሊእ ትናገር መን ከልኪልካ حساب لمنتا أخاليت مجد لمنتا أخا حساب كم مجد حافلها ناينا مأسار وينا تكالنا مدفع وي معت هاي هندرزي دلي خايني أخاسي لمنتا أيو تاي سلالة تغني الأيو وي تي بي اس سي سلالة تسمع بتعم سلالة تفوتيس هاي وزلقور خايقر سلالة الأيو اللي بدي حادا بحساب لتفليك أكال كتأفق ممناي بمسارته لا دلو ناسلت أنا ومهورنت مجلس تيخونس إزي مجلسيو ad hominem attack يلبان ad hominem attack نمتلنا تايمالتيو إلنا أفرقنا له حادثة حساو تقررتلو بحساب ممجات لو تسب أكلاوي وي تفطرو مسارات لجبرة صرفي تصرفو تهونقا تاي أفليت كايو السخا إلها تدهولو تهونقا ناقل هوتو وينا بيتسو تاريخ هم بتريت تقاملو تلخا نفلتكا إناكو اسخاكو همزل قبرخا أخاكو إلخا تشماغق تحاسبخا ترات عرفتات مالت دد دونقورو باندا تايدو بويدوس لابلخا ندحر تدهلو خونخا ازكو نامن دخون تلآخ إيو ودمن دخون إيو إلخا تناقر تخونخا ازي فلتات يخونس عدهو منم أتاكيو لباب أب ددله قريبا نيرار إني أخو نايل مستنا مسرت حدش التأساسيرو نا مسرت لسمعي أخ سمايت لجورتو قد علم لسوق خاني لخزجن نايل بزح جزء أب تجرايسي مسارح تايا تلتايا قنعنا للوا مسارح تايا حفتي ليا سبت هاي كبلا يرئي اتو حسات خونه للرئسي
ጓል ሸሪፎ ብምዃናስ ክድህልዋ ይምክሩ ኣፍቲ ሓሳብ ይኾን ይተኩሩ ልኾን ነገር ስለለት ልክዕያ ይኹን ከለኹ ወይ ጌጋ እያ ለዩ ይኹን ከለኹ ፎር ዛት ማተር ግን እቱ ሓሳብ ልክዕዩ ልማል ኾነ ጌጋ ልማል እቲ ሓሳብ መጀመርያ ሰሚዕኻ ብሓሳብ ኢኻ ትምግት ተተቐቢልካዮ ለጨለትል ድሕሪ ተቐቢልካዮ ብሓሳብ ትምግት እምበር ጓል ሸሪፎ ስለልኾነት ኮይ ድሕሪ ትልኾንካ እዚ ኣድሆ ምንም ኣታኪዩ ዋ ሸሪፎ ለጥፍኦ ድዋዕሉ እዩ ምረት ምበል ናይል ይኾን ናይለ ለጥፍኦቶ ነገር ተሃልዩ ልባዕላ እይምበል ለቦዋ ኣይኾነ ኣነስ ኣዘርዋይስ ግን ናቦኣ ጥፍኣት ለኣ መውዕል ኾን ትኾን ሳለጥፍት ለቦኣ ሉ መውቅዒ ንጥቀመቶና ግን እዚ ጌጋ እዩ ኣድሆ ምንም ኣታኪዩ ድብል እዩ ሶ እዛ ኣብነት ለምጥቃም ንድልየኒ እንታይ ንማል ደልየ እየ እዚ ወዲ እዚ ብምግባር ድሌትኻ ተሳኽዕ ትኽእል ዶ ልኾነ ሰብ ብምፅራፍ ብሓሳብ ምጓተል ይኾነስ ብምድሃል ድሌትኻ ተሳኽዕ ትኽእል ዶ ተልና መልሱ እዮኦ እዩ ብርግፅ ንግዚኡ ግዚያዊ ስምዒት ሰባት ትብዝብዚ ትሽውዲ ትኽእል ኢኻ ብዘላቕነት ግን እቱ ሓቂ ትትወፅእ ሎ ተቐባልነትኻ ምሽ ቁልቋሊ ሰብ እምነት ለኣባኻ ምሕዳር ሙግዳሊ ለይቐርኢ እሞ ካብዚ ዓይነት ሓዲግና ካብ ሕስድና ካብ ምፅልላም ካብ ምፅራፍ ወፂና ኣብ ሓሳብ ተሞገትና ጨለ እዩ ልብል እዩ እቲ ሓምሻይ ናብ መጠረሻ ነጥበ ኢለለ ሃይለ ብዙሕ ግዜ ኣብቱ ቪድዮ ኾነ ኣብ ካልኦት መሰናድኦታቱ ለልዕሎ ነገር እኒሆ እንታይ ልብል ሕወሓት ካብ ስልጣን ትላዓል ልብሉሲ ካብ ፅልእቻ ተልዒሎም እዮም ወይ ተቃውሞ ናግሊ ተቃውሞ ስለለለዎም እዮም ይብል ናይ ሕቶ ግን ሓደ መን እዩ ኦን ቢሃፍ ኦፍ ካልኦታት ወኪልካ ምንጋር ኣድላይ ኮይኑ ድዩ ወይ ምን ወኪልካ ኮይኑ ሃምኡ ትብለኻ ሃይልቾ ቱናይና ውሽጢ ሲ ካ ናብ ላዕሊ ስኻ ትፈልጦ ዲኻ ብፅልእቻ ለዓወር እዮም ወይ ና ግልቅ ምለለዎም ሳት እዮም ኢልኻ ሃምኡ ጌርካ ለበል ትገብረና ኣለኻ እቱ ካልኣይ ኖኖ ተቐይምኹም ኢኹም ኢለያ እየ ኢልኻ ድርቕ ትብል ትኾን ካለ እሞ ምኽንያት መቐየሚና ታ እዩ ሃይልቾ ብሮስኪ ግዴታ እንድሕር ተቐይምኩም ክትለና ኾንካ ንምንታይ ኢና ተቐይምና ትንግረና ትኽእል ዶ ምናልባት ብግሊል ተጎዳእናዮ ኣንሕና ግን ለይ ንፈልጦ ወይ ህዝቢ ግልፂ ክኾን ልግበአሉ ምሽጥር ተሃልየ እስቲ ኣቃልዕ ችግር የብሉ ኣውፅዮ ንስምዖዮ እቱ ሳልሳይ ኣብ ሕወሓት ለነፃፀረ ጥቕዓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ለ ሃም ተገበረ ወይ ማዕር ሃም ልኾነ ኣምሲል ካለ ኢኻ ብዙሕ ግዜ ተቕርብ ከዝለና ይሕቶ ኣብዚ ልኾን ሃመይ ገይሩ እዩ ልውልቀ ሰባት ሌሰይ ልፈትለ ይኹን ልደብረ ጽዮን ምንቃፍሲ ክብሪ ህዝብና ምድፋር ልኾኑ ብስሩ መራሒ ልኾኑ ክድረፈሎም ወይ ክግጠመሎም ወይ ክድነቁ ጥራሕ ድዩ ተጥፍእ ለዊ ትጋገለው ኢለ ክንቀፉ ክምጎት ይኾኑ ድዩ ህዚ ብለይ መራሒ ልምቕራእዩ ልትብሉ ሓሳብካ ለለ ዋ ህዝቢ እዩ መራሒ ልፈጥር እምበ መራሒ ድዩ ህዝቢ ልፈጥር ሃይልቾ ስለዚ ታይ ልማል እዩ ኣነ ብግለይ ናኻሊእ ስዳሕና ወላ ይፅንሕና እሞ ልማንም ከረጋግፆ ልደሊ ሓደ ነገር ተሃልየ ወደርያ ግርማይ ለቐየመን ኾነ ብግለይ ልጎድአኒ መራሒ ሕወሓት ሃምሌለ እዩ ብኡ ልክዕ ካብ ማንም ሰው ኾነ ኣካለ ለኣመራርሓታት ሕወሓት ልምንቃፍ ኾነ ለውጢ ክመፅእ ልምስባኽ ዱዲ ክደግመልካ እየ 5 ሳንቲም ሃምለይ ተቐበልኩይ ለሃበኒ ኣካል ሃምሌለይ ክረጋግፀልካ ይደሊ ልመን ልህዝበይ ሕደግዎ መቕርሺ ካብ ፀላእ ትቀበል ካብ ቲቢኤስ እኳስ 5 ሳንቲም ወሲደ ኣይፈልጢ ልምንታይ ተይልኹምኒ ለኣይ ሚድያ ናቕርሺ ወይ ናሃፍቲ ምንጭት ይኾነስ ልህዝቢ ትሰርሐሉ ዓድኻ ተገልግለሉ ዘይግነታዊ ግዴታኻ ትዋፀሉ ፕላትፎርም ስለልኾነ ኣነ ብኡ እየ ለኣምን ንምንባር ትንኣስ ትብዛሕ ትፀብቕ ትሕመቕ ብናግለ ዝሰርሖ ነገር ነኒ ብኡ እየ ልናበር ኣብ ሚድያ ልህዝበይ ለገልግለሉ እምበይ ቅርሺ ከደወስሰሉ ኢለ ይሆንኩ ኣትየ ብሃምኡ ለይሆንኩ ለኣምን ኣነ ስለዚ ብግለይ ልተቐየምክዎ ኾነ ለቐየመኒ መራሒ ሕወሓት የለይ እንድሕር ኢለ ቅርሺ የቕበል እንድሕር ኢለ እማ ንምንታይ ኢኻ ትሰርሕ ለኻ ንምንታይ እዩ ኣብ ሚድያ ወፂኻ ብዙ ደረጃ እዚ እንትንትለኻ ተልኹምኒ
ኢንፋክት ሓደ ታሪክ ከውግዐካቱ ቅድሚ አይ ቲንክ 4-5 ዓመታት ይመስለኒ አሻዓይቱ ድሕሪ ግራጁዌሽን ልተወሰነ ዓመታት ኣብና መንግስቲ ቁፃር ሰሪሐ ነይረ ሶ እቲ ምስቲ ቁፃርና ልተደሓዘ ሓደ ኢሹታት ነይሩ ሶ ሕቶታት ነይሩና ገርመኩም ኣብ ሓደ ቢሮ እቲ ቁፃርና እንትኒ ብመምህር ብናይ ዩኒቨርሲቲ መምህር ስኬል ኮይኑ ግን ናይ ኤክስቴንሽን ስራሕታት እንሰርሐሉ እዩ ነይሩ ካብኡ ግን እቶም ተወሰኑ ተፈቂድሎም 140 ኣግኒዮም ዝተወሰኑ ተኸልኺሎም ሓደ መምርሕ ዳሃልስ ግን ተኸልኺሎም ሶ ቅሬታታት ነይርና ኣጋጣሚ ወኪል ተሃልና ኣነይ ቱ ሓደ ወዲ ዓዲግራት ብጣዕሚ ፈትዮ ልተሰውኦ ዓርከ ኢለልኩም ድሕሪ ኢለ ብሱሩ ብላ ሚዳ ወፅየ እንትን ክብል ሃምለለን እንዳኣመንኩ ለልኩም ልዚ ስራሕ ለ ሃም ሓደ ድራይቪንግ ፎርስ ዝኾነ ዓርከይ ወኪልና ንኸድ ነርና ሶ ኣሻዓይቱ ኣብ ኣማማይ ዙ ኣናእሽተይ ማእኸላይ እንትን ንበሃሉ ሓላፊና ንኣቲ ነርና ሶ ሂ ዋዝ ናት ዊሊንግ ካብ ናይ ዓቕሚ ብላዕሊ እዩ ኢልና ሶ ላበይ ንኸድ ኣሻዓይቱ ላብ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ብግልፂ ከይኣትኒ ዞም ሰባት ኢሉ ከይመፁን ኢሉ ድሓረል ኣሻዓይቱ ሓዱሽ ሹመት እየን ነይረን ቢሮ ኣብ እንትን አይ ቲንክ ና ከተማ ግዛዕ ምዛዕ ምናምን እየን ነይረን ካብኡ ወይ ሃምኡ እየን ነይረን ወይም ለለ ዝና ዲሞክራታይዜሽን ሕቶታት ግዛዕ ከምዚ ልምዓት ምናምን ሃምኡታት አይ ዶንት ኖ ስፔሲፊክ እንትኑ የፈልጠይ ግን ብልኾነ ኬዝ ወይዘሮ ፈትለ ይምልከተኒ እሞ ከይድኩም እስቲ ኣቕርቡ ተባሂልና ነግኔን ይኽኣልና ሓደ ግዜ ኣኸ ይበሃላ ሓደ ግዜ ፊልድ ይበሃላ ምናምን ኣግኒና የን ይፈልጥ ሓቂ ፅዋሰን እኳ ከይመፅኒ ላይ ሃም ኣብርሃም ተኸስተ ግን ነግኔን ይኽኣልና ካብኡ ብልጨነቕና እዚ ኬዝ ድምልከቶ ሲ እና መቐለ ቤት ፅሕፈት መሬት ልምዓት ግዛዕ ምዛዕ እዩ ተባሂልና ላብኦም ከይድናስ ዝኾኑ ክልተ ሰባት ነይሮም አይ ቲንክ ምክትል ከንቲባ ድዩ ግዛዕ ሓደ ፀሊም ነይሩ ሓደ ለለ እቱና መሬት ምሕደራ ድዩ ግዛዕ እዩ መስለኒ ስሙም ስለረሳዕኩም ይቅርታ ቀይሕ ቀጠን ደበለ እዩ ነይሩ ድሓረ ለኽ ከቢልና ለኽ ፈልጡ ዶ ሎሚ ሓንቲ ናጋ ይብል ካብኡ ለለ እንቱር ውጡር እዩ በቃ ትቆልዓ እታ መቸም ህንድጣፍ በልፀካ ህንድጣፍ የፅረየካ እዩ በቃ ስቁል ተሰናቲሩ በቃ ክሰብዕና ይኽእል እዩ ድሓረ ብጣዕሚ ነዲድኒ ዝኾነ ግዜ ላብ ሕወሓት ቤት ፅሕፈት ከይዳ ሻዓይቱ ዓለም ነይሩ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ድሓር ብዙሕ ሰባት ነይሮም ሓደ ኳሊቲኡ ዓለም ብዘጋጣሚ ዓለም ገብረዋህድ ወዲያዊ ኢኻ ተኣቲ ማለት ካሊእ ሃምኡ ድዩ ኩሉ ግዜ ሃምኡ ድዩ እንድዒ ኩሉ ሃማየ ድዩ እንድዒ ብግለ ለጋጠመኒ ግን ሓቂ ምምስካር ልባዕልካ ስለዝኾነ ልማዕተብ ስለዝኾነ ከይድና የፀናሕና ይብለኩም ደኹ ደ ሞመንት ዝኸድና ወረፋና ሒዝና እተይቶ ኢልና ድሓረ እግዜር ይሃቦ ብጣዕሚ እንደም ንገረመኒ እንቱር እዩ ጉረኛ እዩ ግዛዕ ኢሉ በሃል እቲ ብልበልና ኣነ ዓርከይ ተልዒሉ እዩ ሰላም ኢልና ተልዒሉ ሰላም ኢሉ እንታይ ክሰምዐኩም ኢልና ድሓረ ኣነ ለ ንዴት እኒሆ ካብኡ ለለ እምባግ ንኽዎ በቃ ተናዲደ እንታይ ይብሎ ዓለም ኢሎ እዮም ኣንሕና ዜጋታት ኮይና ሃመ ጌርና ፍትሒ ንስእን ስማዕ ኣብ ዓድና እኮ ኢሎ ያው ሻዓይቱ ኢትዮጵያ ኢና ነርና ዮሃንስ ንጉስ ዳሃለሲ ናይ ዮሃንስ ለኾነስ እቱ ጻድቁ ዮሃንስ ጎንደር ማለት እዩ ነገሰ እሱ ኣብ ነገሰሉ ግዜ ሲ ኢልናዮ ሰብ ፍትሒ ትስእ እንተሎ ኸይዱ ብቶም ሽሙኛታት ትብደል ተሎ ደወሊ ድውለላ ነይራ ደወሊ ድውሉ ሞትውል ተበደለ ህዝቢ ድሓረ መፅኡ ታኣዩ ችግርኩም ይብሎም ብዙ ምክንያት ተበድልና ይብሉ ፍትሒ ይህቦም ለ ነይሩ ሓደ ግዜ ግን እቶም ሽሙኛታቱ ኣኪቡ ኣብ ለጉዕል ነበረ ደወሊ ድውል ነይሩ እንታይ ዲ ሎማዓንቲ እኮ ሃምዚ ናህዝቢ ችግር ዝሰምዐሉ ግዜ ኮነ ስለዚ ካልእ ግዜ ይብልዎ ተበለ ለለ ፀኒሑ ይድውል እንታይ ዲ እቲ ጉዳይ ኢሉ ውፅእ ተበለ ኣድግ እያ ትሰሓሓላ እንታ ኮይና እዛ ኣድጊ ኢሉ ቅርብ ተበለ እታ ኣድጊ ቆሳሲላ እያ ኣፍቱ ደወልስ ትሳሕላ ልባዕላ እንትን ትገብርላ ካብኡ ባዕልና ይዙ ንኣድጊ መን እዩ ኢሉ ኣፀዊዑ እስካብቲ ድሕን ብደንቢ ተንከባኸባ ኢሉ ልኡለ ልግብኦ ቅፅዓት ቀፂዑ እታ ኣድጊ ሲ ፍትሒ ኣግንያ እዛ ዓዲ ሲ ኢለዮ
ኣሽምባይ ሰብ እንስሳ ፍትሕ ለግኔሉ እዩ እንስሳ ፍትሕ ለግኔሉ ዓዲ ሰንሕና ፍትሕ ንስን ኢለዮ ካብኡ ሶ ይሙልሱና ተኾነ ይሙልሱና ኣንሕና ልዕሊ ዓቕምኩም ጎር ይንብለኩም ግን እንድሕር ለይኽእሉ ኮይኖም ለኮ ይርዳእኻ ምባል ዓብዪ ነገር እዩ ንምንታይ ሞላልስና ኢለዮ ካብኡ ግዜር ኣቦ እወ ፅቡቕ ኣለኻ እዚኣ ምፍላጥካ ፅቡቕቲ እያ ድሕር ዳኣ ትግባእካ ትወሃበካ ተዘየለ ይርዳእኻ ከምዳ ድበልካ እማንካ ጭረብ ኢሉ ኣታ ከኒ ብልል በቃ ሱ ኢልኩም ሲ ተኣምር ኢኹም ትብሉ ኾድ ብልበልና ወዲያው ትወዲ የለኩም ለኹ ሓፍ በጠቂሉ ታሞላ ዓለም ምኻዱ ከየንበድለየኩም እንደ ሃምነ ይመላለሰና ኮ ኢሉስ ሙሊስና ከዚ ኣሻዓይቱ ታይ ፊል ገይረ ጉዚ ኣጋጣሚ ቱ ኬዝ ተሙሊስሎም እቶም ልግብኦም ኢልናዮም ነበርና መሳርሕትና ኣነስ እኳ ወፀ ላፍታ ንግዲ ላብና ዓለይ ስርሒ ምስ ኸድኩ እንትን ኢለ እሶም ግን እዞም እታ ምሳና ጥያቄ ነበሮም ሳት ግን ጀነራል ወዲ ወረደ ምክትል ሃለዩ ሞሊሶምሎም ሶ ፅቡቕ ነገር ለክ ምስገኒ ደሎ ሞሊሶምሎም ኣሻዓይቱ ግን ንንገላታዕ ነርና ኣሻዓይቱ ለ እቱ ሰብ ለስተናገደና ዝገርመኩም ሲ ዓለም ስለልደወለሉ እዩ ነይሩ ድሕሪ ኢለ ብዙሕ ዓመታት ወዲኡ እቲ ፕሮሰስ ከም ዝበልኩም ግን ወላ ፎርዞ ሞመንት ለትኹን ግን ተላዒሉስ ኣስተናግድና ንምንታይስ ዓለም ስለልደወለሉ ብደንቢ ልግብኦም ነገር ኣስተናግዶም ስለለለ ሶ ሃም ውልቀ ሰብ ታይ ተሓስብ ትኽእል ኢኻ ስለ ለስተናገደካ ደስ ክብልካ ይኽእል ወይ ለለ ዓለም ዓብዪ መራሒ እዩ ተልዒሉ ኣኽቢሩ ስለ ሰምዐካ ደስ ክብለካ ይኽእል ግን ሃም ዜጋ ተሓስቦ ተለኻ ግን ኣነ ይሓዝን ምክንያቱ እዚ ሰብ እሱሲ ደብዳቤ ክፅሕፈልና ዝኸኣለ ወይ ላቢሩ ከእትየልና ዝኸኣለ ተዋፍቱ መቐለ እንትን ነበረ ዓለም ስለልደወለሉ እምበር ስለልግበአና ይነበረ ኢማጂን ኣንሕና ስሽላ ዓለም ኸድና ፍትሒ ኣግኒና ንበል ወይ መልሲ ኣግኒና ጊዜያዊ ለዋላ ይኹን ኣግኒና ንበል ካልእ ኸ ኩሉ የግንዶ ዝዕድል ዚ የግንዮ ዶ የግንዮ ሶታ ኢለ ርኤና ኣነ ለብስሩ ሓደ መቃለሲ ክኾነን ኢለ ለኣመንክዎ ኣብ ውልቀ ሰባት ለይኮነስ ኣብ ትካላት እየና ትኩረትና ንገብር ለና ልብል እዩ ኣነ ብግለ ይኮነ ቲቢኤስ ሃም ሚድያ ትምኒትና ኾነ ፃዕርና ለህልውና ትግራይ ምስ ውልቀ ሰባት ካብ ምትእስሳር ወፅዩ ትካላውነቲ ክሰፍን ምስራሕ እዩ ንምንታይ እቱ ብሕታዊ መድሕን ትግራይ እሱ እዩ ኢልና ስለናኣምን እዚ ንምግባር ለለ ድምፂ ኩሉ ትግራዋይ ክስማዕ ሃም ዘለዎ ንርዳእ ልታ ቀጻሊት ትህልየና ንደልያ ንምነያ ዲሞክራሲያዊት ፍትሓዊት ሰላማዊት ልምዕቲ ስልጥንቲ ትግራይ ኣብ ምግሃድ ንገብሮ ፃዕርለ ኣወንታዊ ጊደ ልጫወት ኣካላት ነመስግን ዓንቀፍቲ ዝኾኑ ለለ ንነቅፍ መሰልና ተኾነስ ግዴታና ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ኣነ ሃምዞ ብላዕሊ ጠቐስኽዎ ኣብ ውልቀ ሰባት ኣመራርሓታት ፅልእ ቻሃሊኒ ወይ ተበዲለት ይኹንኩ ሃምኡ ለኹሲ እቱ ለሎ ስርዓት ግን ኣብ ውልቀ ሰባት ልተንጠልጠለ እዩ እዚ ለለ ናጋ ሓደጋ ልፈጥረልና እዩ ትግራይ ትሻገር ብውልቀ ሰባት ለይኮነስ ብትካላውነት ትካላት ጠንካራ ትካላት ምህናፅ እሞ እሱ ክፍጠር ኒሆ ልብል እምነት ናግለይ ና ሚድያ ናይ ስለልኾነ እዩ ቀትሪ ለይቲ ንፅዕር ለና ልብል እዩ እምበኣኸስ ብዛዕባቱ ምሽጥር ዝተባሃለ ኣብ ልዕሊ ነፃ ሚድያ ልነፃፀረ መጥቃዕቲ እዚ ካበልና خزي للا هم ميدا خونه تخطاتلتي فوتوتي تي بي اس تاي نقبر وي تاي تقبرنا ايوش الا لابلبل نحلف قدامي همزو عينت بروباغانداتاتي اب لعلي نص ميدياتات لنصاصرو لتناورو متقعتات تاينت بدنبي متنتان عفنتي منغستات لتقوملهم سلطات مزرزاري بوزبيل خاله حزبي لتو غداي كاب سره مسرتو كفلطو مغباري قند سراح ميدياتات يمو لتوم صلمتات اغري باغري تخاتاتلخا لتوم حقتات بدنبي مغلاصي مبراهي لناغا لي بحال سراح مخانو مردا يددي هم ميديا تخالأي حزبنا لتوم حقتات دحر مفلاط ولا أقولني إتنت أميداتات خوينو دقافو كري خل إنه لمنتاي اندحر هزبي دقافو لرقو خوينو إتو سرعات قبل عل إتنميداتات لو تنطنو طفقات تنقاسة دقيمو كستبهلولي لاب تقبار له كيشرفو تخوينو له بزوح جيزي قلوتي جنزبي سمي سلا لسأنو دقيمو دقاقيمو كحسب إيه لقورو سلازي هزبي عم نص ميدياتات للو دقاف بدنبي أتناخر قصد
እንሆ እስቱ ተለኹ ህዝብና ለርእየና ኣሎ ፍቅሪ ንእስና እዩ ማለት ኣይኮነ ግን ኮንሲስተንት ምዃን ከድልየና እዩ ለኣናለ ሞራል ስለልኾነና ልትትካለ ዓቕሚ ስለልፈጥረሉ እቱ ሳልሳይ ሃብ ሚድያ ብቐፃሊ ካፍቱ ዓምፃፂ ስርዓት ክመፁ ዝኽእሉ ሓደጋታት እንታይ ክኾኑ ይኽእሉ ኢልካ መግምጋሚ ልቱ ኩነታት ብልኩዕ ተረዲእካ መፅናሒ የድሊ ማለት እቱ ሚድያ ልዕፀ ተኾይኑ ኳስ ካሊእ መማረፂ ስቱድዮታት ምስንዳእ ሓይሊ ሰብ ምእሳር ልህሊ ተኾይኑለ ተተካኣ ሓይሊ ምውፋር የድሊ እቱ ኣብ ስራሕ ለሎ ሰብናለ ላኣይ ሓዊሱ እዚኦም ተመፂኦም ክድንግፅ ተኾነስ ልቲ ኩነታት ልቀልውሰሉ ኣሰራርሓ ክሰናዳእ ብስነ ልቦና ስበልዎ ብሞራል ስበልዎ ልዕልና ክህልዮ ለግብሩ ወይ ለኽእሉ ስልጠናታት ዓቕምታት ህንፀቲ መሃብ የድሊ እዚ ለለ ልቱ ኣመራርሓና ልምልከት እዩ ልብል እዩ እምበኣይኸስ ፍልይ ብልበለ ኣመክንዮ ብጣዕሚ ነዊሕ ግዜ ኢና ፃንሒት ጌርና ግን ለለ እቱ ኣብ ልዕልና ልንፃፀረ መጥቃዕትታት ውሽጦም ምሽጥሩ እንታይ እዩ እንታይ ከተገበርና ፀለ እዩ ኣብ ልብል ምብራህ ግን ወሳኒ ኮይኑ ስለለግነና ዮ ኢና ብዙሕ ግዜ ወሲድና እኒአና ካብቱ ፃንሒትና ብዙሕ ነገራት ሃምሎ ወሰድኩም ተመልከትና ተስፋ ይገብር ብዙ ኣጋጣሚ ካብ ሃይለ ይኹን ካብ ካልኦት ሰባት ቲቢኤስ ልምልከት ቅሬታታት ተሃሊኩም ነቐፌታታት ለተሃሊኩም መረዳእታታት ለተሃሊኩም ሒዝኩም ቅረቡ ኣንሕና ለ መረዳእታትና ሒዝና ንቐርብ ቲቢኤስ ኤኒ ታይም ለኣኹም ከስተናግድ ብዘጋጣሚ ክፍቲ ምዃኑ ከፍልጠኩም ይደሊ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኹን ካስኡልካ ክሪሳይስ ዘይኮነሲ ህዝቢ ለምእንቲ ንፅር ክብለሉ ፊት ለፊት ቀሪብካ ምግፋጥ ልጨለ እዩ እሞ ብዘጋጣሚ ኣብ ደለኻዮ ሰዓት ሃይልቾ ኣብ ደለኻዮ መዓልቲ ኣብ ቲቢኤስ ፊት ለፊት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪትና ልምውጋዕ ብግለይ ፍቃደኛ ምዃነይ ከፍልጠካ ይደሊ እስካብዛ ሰዓት እዚኣ ግን ምሳና ስለፀናሕኩም ክቡራት ተመልከትና ኣድመፅትና ይቐኒልና ላልኩ ቀፃሊ ብካሊእ መሰናድኦ እስካብ ንጋነ ሰላም ሓርነት ኢላ ዓደቦና ኣሚን